Bien, chicos, muy buenas a todos. Bienvenidos, vamos a darle un poquito de amor y cariño. Esto ya empieza, básicamente. Justamente ya nos hacen el relanzamiento. Yo ya estoy completamente preparado. Uf, ya que ya tenemos aquí cositas. Mi niña, ¿tú estás preparada o no estás preparada? Empieza esto, Empieza esto. Vamos a darle, están haciendo ya la presentación. Así que nos vamos ya de lleno. Mi niña, esto es, Tú, media hora de cuenta atrás. Nos acaban de fastidiar. Tela, media hora de cuenta atrás. Te puedes ir preparando ahora, Media hora de cuenta atrás. ¿Qué te parece? Esto es una baiteaza que nos acabamos de comer, pero fuertemente, Nada. Pondremos menú de pausa y ya volveremos cuando empecemos la cuenta atrás. Pues nada, tocará esperar, señores. Mutearemos. Quitaremos la cámara. Seguiremos viendo cosas del TikTok. Básicamente porque te quedan 29 minutos. Cristo, nos hemos comido el baiteazo pero de locos, Recuerda que para que se te oiga mi niña, déjate con ruido también. Que luego... Vale, y hay que reflejarlo, ese joder. Luego lo recorto yo y lo guardo para algún clip. Cuando hagan alguna suscripción o algo, joder. Sí, ¿no? Tu carica de qué está pasando por aquí, Vaya, no va que... No, esto no suele pasar, Esto es un baiteazo que no gusta hacerlo. Bueno, así también pues vamos probando un poquito todo esto, porque se había preparado el directo, pero no había probado nada. Ha sido todo un poco como que salga como Dios quiera, o sea que ya me ha ido bastante bien, porque la música del juego no se oye, ¿no? Básicamente nada más se nos oye bien a nosotros. La cuenta atrás no hay emisión que no la tenga. Bueno, a ver, escúchame, 28 minutos, se les ha ido la puta castaña. Gorda, dile algo a esta gente. Encima vienen con pretensiones encima esta gente. No, esto no funciona. Si empezamos y estamos tú y yo aquí, a las 6, tiene que estar a las 6. Esto funciona así. Si no, Malamen Ray. Esto, pequeña, no hay otra cosa más. ¿Has visto los talleres del CAR, por cierto? ¿No has visto los talleres del CAR? ¿Quieres que lo veamos? Hay unos cuantos, talleres del Call of Duty. Este nuevo. O sea, tú no has visto nada del CAR este. ¿En serio? ¿Y te lo querías comprar? Está llevando el precio ahora mismo. Pues... Sí, pues sabe que va a esperar, ¿no? Porque si coger la llamada es empezar 2 horas tarde directo, entonces. Amiga. Bueno, las tuyas. Bueno, vamos a hacer un pequeño repaso hasta que tú estés completamente ready. Bueno, que estemos ready, que esté ready Correcto, básicamente. Eso no es por fe, Nos han hecho aquí un... Puedes. Si no, cuando quitemos esto. Pero escúchame, muy feo esto. Muy feo, A ver si te pillo el trailer, justamente. Es que esto no puede ser, Yo que me había preparado la música en el Modern Warfare 2 original, el multiplayer. Se había quedado de locos esto. Hostia, sí que hay, ¿no? Uno cualquiera, oye. Básicamente. O sea, que tú claro, no has visto nada, ¿no? No. Esto es un poco la campaña. Sí, yo también, tranquila. Yo al principio, cuando era crío, sí que la campaña me la fumé muy fuertemente. Pero luego ya como que sube un poco bastante. Es que lo de la parte del multiplayer es lo que van a mostrar hoy. Más fuertemente. Pero para que veas un poco cómo se ve el juego y todo eso. Para que lo tengas claro. Cuidado, Alright, lads, well, we're in position. Bravo team offloads here. Alpha team stays on board to land downrange. This is capture or kill. Ya son más de 10 años metiéndole y todavía sueno como nuevo. No tiene relevo, me sobra el dinero. Que podemos bailar en la discoteca. Cada movimiento que hago, el juego otro nivel lo elevo. Tú sonaste, te pagaste y no llevas ni la mitad. We're shifting! Watch the containers! How the hell did Iran get their hands on this? It's either Russia or us. Anywhere I roam. No tiene mala pinta. Esa pareja, ¿qué pasa, primate? Claro, que sale por aquí el Brian. Sí, ya que nos vamos a comprar los dos, hemos dicho, coño, pues ya que estamos por aquí vamos a verlo juntos. Para que nos hemos comido un poco el baiteazo rico. Weapons hard, vaqueros.
Order now and get early access to the ¿Sabes open que, beta. ¿sabes que mañana tienes la beta, creo? Creo, ¿eh? No sé si... Sí, creo, no sé si... Tiene que ser ya la beta. Lo que no sé si... Si sale la... O sea, si sale para PS4. Pero creo que mañana es la gente que lo ha comprado ya. O sea, esto como... Correcto. Recuerdos. Si te está leyendo. Cuidado, Para que salgas en el plano, básicamente. Mejor. Que estoy acostumbrado a salir yo solo, ¿sabes? Ya te tengo a ti. O sea que esto... Ahora el plano se comparte. Y tú que es más bonita que yo. Un poco más de salud. A mí encima me tiene vista. Encima de feo me tiene vista. Entonces ya no queda bien. Señores, ya no queda bastante bien. Entonces hay que ver un poquito de cosas además. Toma cuenta atrás de 30 minutos, Jume. No le hemos fumado, pero fuertísimamente, Estamos viendo aquí un poquito los talleres de mientras. ¿Tienes hambre o algo? Ese no te digo porque estás con agua. Yo te la acerco un poco porque si no, cariño, no se te oye nada, loco, que niña. No pasa nada. Shadow 1 moving to the southeast stairwell. Scorers, right side. Esto fue lo que se mostró como presentación, digamos. Que soy yo por las mañanas. Bueno, este es un taller bueno. Este es un taller bueno, Jome. Creo que el multijugador no han puesto casi nada. Vale. Si es que hoy en teoría lo iban a mostrar. Y si hay alguno, pásame el enlace. Ghost, we're moving to the main ¿Cómo te está gustando esto? Ya está diciendo guau. Iniciada pero pura dura, Roger that. Cuidado que se viene la baneada, Cuidado que se viene la baneada, Tú eliges. ¿Se va el pozo o sigue con vida? Sigue con vida, Jume. Shadow 1, Ghost, visual on flares coming from the ring. Al de PS3, All shadows, missile is on the helipad. 2-1, we're moving to secure. Cover us. 2 copies off. El juego de armas. Roger that. Confirm when the objective is neutralized. Where are the controls? Damn shit. Actual, we got a problem. Te vas a aburrir a juego. Ahí es donde realmente nos pillamos de verdad. O sea, ahí vuelan todos. Comentarios, mandos, ahí vuela de todo. Estás relajada, ¿no? Bueno, que le dijo cuando vaya cabreada y cuidado, Ahí hay... No
hora de comentarios seguidos. Que si hubiese lo del para hacer los pitidos, no habría stream. ¿Sí o no? Correcto, no habría directo. Let's have ourselves a gunfight. Una presentación larga. Missile controls are on the bridge. Have to stop the launch. Es de un mapa del Modern Warfare. Alejandro, maintain overwatch from the rig. We're forcing up. Copy that. Muy loco, Reloading! Como están hechos los videojuegos, no pasa nada. Antes era muy They're difícil. forcing up. El micro en medio no se escucha a nadie. Nos tenemos que ir acercando. Ya me acerco yo y mi niña, poquito a poquito. Va haciendo aquí debates, tesis. I'm moving. También es verdad que no estamos hablando muy alto, no sé, porque estamos hablando como si estuviéramos... Get caught between them. No pasa nada. Pues mira, no te preocupes, todavía seguimos vivo por aquí. Total, todavía esto simplemente estamos viendo un poco el calentamiento. Nos hemos comido el baitazo de media hora. Yo no tengo palique. Yo, señores, yo tengo palique, son mentiras, yo no tengo palique. ¿Cómo que no tienes tu palique? Pero no en directo, ¿no? Digamos. Pero palique tienen, chavales, ya lo digo yo, o sea... Oh, madre mía, bastante. Pero el día que ya fila, porque ella todavía por aquí está con un poquito da vergüenza. Tiene aquí un poquito de vergüenza, pero cuando se suelte, madre de Dios bendito. Vosotros pensáis que nosotros jugaremos al Cal aquí los dos. O sea, yo en el PC y ella en la Play. O sea, esto va a ser un pitostio de cuidado. Porque aquí sí que va a haber gritos y va a haber de todo. ¿De? Buah. Puede ser. Aquí quizás la mía también se nos queja, ¿eh? Alguna noche. Si no se puede. Me regala una PS5. Pero no tengo ni para mí, ¿sabes? Y luego ese contra para mí, madre mía. Estos son papeles ya de la PS5. Hombre, acabo yo regalado. No se me regalan. Hasta que no se me fastidie la PS4 ahí se queda. ¿La tuya cuánto tiene? Alex and Commander Kareem's forces have destroyed General Que la mía es de... La mía es de la de salida. O sea, la mía tiene el... We need to move fast. No, yo cuando salí Sergeant me parece Garrick, que no. thanks to your... Es que no te sé decir ahora mismo. Es que la mía tiene tela de Pero tiempo. llevo años, con la PS4. Yo la mía tiene tela... Mira, creo que esto tú no lo has visto, ¿no? Creo que es un poco el hecho de cómo van a hacer lo de las armas. Esto tú no lo has visto, ¿no? Tema de cómo cambian los accesorios y lo cambias todo de las armas. No sé si alguno lo habrá visto, si no la pongo por aquí, señores. My name is Mary F. Jukian, and I'm a senior UX designer. Gunsmith itself has Esto ya es a cosa whole del new juego. environment. It is an updated interface that makes it feel like you are in Esto a va a estar muy gunsmithing guapo. space. My name is Ben Garnell, principal artist. They're going to see, first of all, the M4 platform. And con todo el tema de los what you're going accesorios to y todo. notice is not only La in M4, this title de toda la are you vida. able to change Por eso up nada más quiero jugar stock, este juego. optic, etc., but this time there's actually an extra slot, and that is for the receiver. You have a platform of weapons, which is a Placa family of 47. weapons. Once you get to a receiver unlock within your first weapon, that's when you unlock another weapon. Pero esto es una And locura, those se ve que no hay modifications accesorios that you have increíbles, already unlocked for the previous weapon now O sea, work on that y weapon es uno de too. los juegos The del Call of receiver Duty this time con más is amplitud de driving armas. Gunsmith as it would be in Hay reality, muchísimas armas en el juego. and each of these separate receivers have their own unique progression. So the receiver for the assault rifle Ya te will quedas con remain ella, for ¿no? that assault rifle. But if it's a receiver for the SMG within that platform and you switch to that receiver, then you have the SMG in place. But the modifications that you have already previously done on that assault rifle can move over to that SMG. Each of those shared attachments that you unlock
is now cross-progressible and attachable onto another weapon in the same class. This takes away from the grind of having to Como unlock una every single ventaja, attachment una on each ventaja, sí. weapon every time Sí, they que want era la to level segunda up a principal weapon. también, ¿no? What this does is it shows you that one grip that you unlocked on the first weapon is now usable on a different weapon within that platform. No, me imagino and que you sí, don't porque las need to ventajas han dicho que re-unlock las that van a weapon. mantener. I'm Joel Lo que han dicho Emsley. escuelas, I am the van Studio a Art ver. Director at Lo que Infinity no se Ward. sabe mucho. We are introducing a system of how to develop Eso me a parece una modified locura. blueprint like we've never done before. ¿Será mejor que el We primero? wanted to create a A weapon ver, system yo con que that coja la idea was original visually del, consistent through del and Modern Warfare through. 2 What de the FTX PS3 y Syndival simplemente lo allows us to actualicen a lo do que es hoy is en to día, take a por ejemplo como platform este like tema de M4, armas, yo which ya estaría has contento. tons of Ya estaría attachments, contento. and every single Gracias one por ese of pedazo those de follow, attachments guapetón. feed cohesively. Cada vez que salta Will un have rack and that roll, es que unique hay un look, follow. the unique red Un follow. anodizing Un of seguidor FTX nuevo. Cinder. Aquí, bueno, ahora porque te lo tengo tapado, pero ves esto que parte de aquí abajo. Esto cada vez que se actualiza, que salta uno, es un follow nuevo o una suscripción. Que tengo puesto el chat en triple XL para que lo veamos los dos. At its core, the Vault system unlocks every attachment and allows you to equip any attachment on Eso me your parece M4 mucha locura. platform O sea, and esto es share una the de las same partes que más me aesthetic. gusta It's a del juego. fantastic type of weapon and blueprint system to introduce into the game Mira cómo cambia el because arma, es la people misma like arma. me can sit there and geek out on it. I consider it to Mira, be este la lleva. the ultimate Ese la lleva. blueprint. It's every single attachment. Eso está brutal, for eso es una locura, my vaya. Eso personal es una locura. favorite platform O sea, in the game. cambia tanto, o sea, imagínate que es como You are un able to fusil de run it asalto, porque esto es un however fusil de you asalto, like, prácticamente lo and transformas en un it's gonna match subfusil. no matter Te what cambia tanto, attachment suite porque lo you puedes put on. adaptar mucho el The arma goal al is to mapa que estés produce jugando. something Un that mapa más players can play largo, with and pues not al break final the haces más visual. fusil de asalto. Gunsmith Cuanto más overall corto, lo just feels haces like a whole new más ágil el experience. arma. This is the game Es I've una been locura waiting esto. to make a long time. Pre-order now and get early Es una access to locura the esto. open beta. Ya te va... Tú ya te vas concienciando de lo que te va a tocar, ¿no? Amor? Vamos a viciar fuerte esto, Ya te lo digo yo. Ya te lo digo yo que vamos a viciar fuerte a esto, Campaña. Cada día podría ser. Sí, yo creo que a esto le daremos mucha caña. Yo voy a ser el primero, voy a dar mucha caña. Le tengo unas ganas que flipas. Yo también, tío. Yo también le tengo muchísimas ganas, tío. Realmente ya no hay mucho más. Es que, claro, has visto prácticamente todo lo que hay publicado desde campaña. O sea, es que hoy van a hacerlo en el multiplayer. O espero, porque si no me cago en su puta madre. Nos faltan 12 minuticos. Este y el Go. Hostia, cuidado con God of War, porque está por ahí Jume, que Jume es otro enganchado, Hasta que termine la beta. Es que, ¿sabes lo que hace Jume? Nada más juega las betas del Call of Duty. Y cuando ya se termina la beta y sale el juego, ya no juega porque tiene que pagarlo. Sí, es así. Nuestro Jume es especial. Hay que quererlo. No le busques tres pies al gato. Simplemente que hay que quererlo. Hay que amarlo, simplemente. Hay que amarlo. No te ríes. Hay que amarlo. Bien, se nos ha quedado bonita la mañana. Son 12 minuticos. Aprovecha. Gracias por ese pedacico de follow. Ese te ha acompañado. He dicho, hostia, fumar folete. Sí, realmente lo tengo muy pequeño, mira, amor. Que así le enseño cómo funciona el directo. ¿Vale? Estos son seguidores. Y aquí ves que va haciendo la introducción en la fuente de actividades. Pues aquí me va entrando todo. Aquí va entrando absolutamente todo. Pasa que hago grande el chat. Mira, justamente, gorda. Mira, en PlayStation te sale mañana. Mañana lo puedes catar, 16 y 17 lo puedes catar. Y la Open, mira, y en la Open 18-20. Espérate, va a ser 18-20. 18-20 creo que le cae el domingo, puede ser, ¿no? Domingo no curras. El que curro soy yo. Tienes el partido como yo, pero por la noche le podemos dar. Por la noche podemos probarlo. Me podían poner esa imagen de atrás otra vez, que era la que... No me voy a gastar 70 euros en un juego que no juegue la segunda semana. A Home lo podemos banear. La cosa es que nosotros sí que la segunda semana le vamos a estar dando una caña y la tercera y la cuarta le estaremos dando mucha caña. Claro, o sea, nosotros tenemos muy fácil porque, claro, ella va a jugar a Play, yo voy a hacerlo desde PC si puedo. Porque ya he visto, Brian, ya he visto los mínimos y es como el Vanguard, con lo cual no se entra. Bueno, tú, a él le entra porque tiene mejor PC que yo. Entonces, tú juegas en ese segundo monitor y yo jugaré aquí. Eso va a ser un Cristo, la que vamos a liar. No eres consciente.
O sea, directamente cambiaremos un poco el orden. So of course here for Ojo, ya Modern Warfare están 2, haciendo un poco la so introducción. many different things that you're going to be able to Yo test no sé out si here incluso today. poner What tiempo, are que you tú looking desde forward ahí to the ves most? perfecta. O I'm sea, te most pondrías looking aquí forward to find y yo out more estaría así. information about Warzone 2 and the future of the franchise. Sí, o si no, cambiaría por I aquí y think te pondría that Warzone la has tele really plana. helped adapt Como to cuando a vemos las casual pelis. audience, whereas the CDL's been growing the more competitive side of things. And I just want them Claro. to see No, them, claro. you know, be able to refine it, Ah. come in with Ricochet this time. De cerca not verías have de any of todo, the issues we porque did los with verías a todos Verdansk, aparecer en todos and lados. really be able to, you know, just start hit the Porque ground running. yo this cuando time. juego al Cal, este monitor, As we look ahead ves dónde to está ahora Warzone jugar 2, do you puesto, have any se acerca favorite 20 metros memories más. on Warzone? On Así para quedarme Warzone ciego. 1, oh yeah, I have some great ones. Poquito todo. The end of Verdansk was probably one of my favorite things. I streamed Tengo ganas de ver for- qué cojones van a I did my mostrar, first 10 subathon, minutos. it was 7 days 10 minutos, straight, pequeña. and we- Es el momento, we aprovecha, covered ¿ves? the whole thing from the Vaya Easter por Dios. eggs Ayer and es que all mi the niña things empezó a we told entrenar, us what was gonna happen. Cuidado, To empezó see los the nuke entrenamientos. actually explode, and I don't know if anybody keeps up with Modern Se le ve Warfare, but I've ilusionada. been saying since Verdansk Se le ve came out that it ilusionada. was gonna be blown up by Se a le ve con nuke. unas ganas So to espectaculares. see it happen was just euphoric for me. Well, I can't wait to see if your predictions come true for this next game as well. Thank you so much. Thank you. Yo de verdad que no sé qué pensar, chicos. El tema de las armas, ya te digo, que me mola muchísimo. Más allá de tema armas, me gustaría saber el tema de los mapas. Porque una cosa que no me gustó nada en Vanguard fue el tema mapas, que los consideraba una puta mierda. Porque eran como muy pequeños, muy estrechos, muy cuerpo a cuerpo todos los mapas. Y eso realmente no me gusta. Mira que a mí me gusta rushear y todo eso, pero los mapas cuerpo a cuerpo no soy particularmente muy fan. A ver, puede haber un par, pero no todos, ¿vale? Y en Vanguard eran todos. Efectivamente, es que nosotros que jugamos BD, los mapas del Vanguard era inviable jugar BD, porque es eso, porque te estás pegando nada más que ya estás haciendo la acción, entonces es un poco mierda en ese caso, ¿sabes lo que quiero decir? O sea que más nada que buscar mapas rollo como el Modern Warfare 1. Van a ser una mierda, básicamente como cada año. La verdad es probarlo. En eso estoy contigo, Jume. Siempre la sensación es mucho más distinta cuando lo estás jugando, cuando lo estás probando. Pero bueno, al final es un Cal, quiero decir. O sea, si te gusta Cal, te va a gustar. No, tampoco tiene mucho más historia. Que tampoco no es como si estuviéramos hablando de una franquicia que está saliendo nueva, ¿sabes qué decir? Los del Cold War son horribles, ni 5 buenos. Luego Black Ops 3 solo hay 3 malos, 3 mapas malos. Bueno, y yo me acuerdo que Black Ops 1 había mapazos. O sea, en Black Ops 1 no había un mapa malo. Modern Warfare 2 no había un mapa malo. Modern Warfare 1 quizás había uno malo. ¿Sabes qué decir? Pero luego ya vas subiendo los calls, o sea, la generación de calls, y empiezan a ser horrorosos. A ver, yo no, por ejemplo, no puedo hablar de Black Ops 2 ni Black Ops 3 porque no he jugado nada. O sea, no jugué nada esos Call of Duty. Pero World of War 2... Es que World of War 2 también eran mapas que dan un poco muchos de ellos. Y Cold War ni lo probé, que será el de la época de Vietnam, si no me equivoco mal. Ese ni jugué, o sea que tampoco puedo hablar. Hay 3 calls que ni los he catado. Este sí que lo cataré, obviamente. Mi niña se está preparando. Esta vez se rompe alguna que otra agujeta antes de empezar el directo. Está medio muerta, mi pobre. Estás hecha polvo, mi niña. No. La mayor basura que me he gastado dinero. Una leyenda. Hostia, Modern Warfare 2. Yo le di poco, ese cal también me lo pillé y le di bastante poco. Y mira que la temática me gustaba, ¿A ti no te gustó, gordo? Fue de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial era el World War. Ah, el Advanced Warfare. Pues el Advanced Warfare a mí me encantó. Que fue el primero así de saltar por los muros y todo eso. Ese me encantó. Pero me encantó, no sé por qué, pero le dimos muchísima caña a ese. Es verdad, no me acordaba de ese cal. Es verdad, Brian, ¿tú te acuerdas del Advanced Warfare? Tío, ya se me había olvidado ese cal, tío. Ese fue la introducción a la nueva generación de PS4. Ese vino con la PS4. Yo iba volando aquí. Pues ese a mí me encantó, Ese me encantó. Sí que es verdad que también era el típico cal que luego empezaron a salir con que sabes que salía la barra de vida encima del muñeco. Le disparabas y salía la barra de vida. Que eso luego lo quitaron ya.
Pero es verdad que fue la aquella época que no parecía ni un cal. Era de todo menos un cal. Pero la Advanced Warfare todavía eso no lo mantuvieron. Se lo sacaron en las siguientes generaciones. Luego sacaron el... Bueno, esto, aquellos que sois muy old times, sacaron el Call of Duty Ghost, que aquello fue una puta mierda. Eso vino después del Modern Warfare 3, el Call of Duty Ghost. Una mierda de cuidado. Wow, horroroso, Pero es que era malo, pero malo, aquel. Después los tres con jetpacks. Sí, luego, claro, exactamente, después de Modern Warfare todos los siguientes calls habían saltos, que fueron los de Black Ops, si no me equivoco. Black Ops se saltaba, corazón. Black Ops 4 iban volando, ¿no? El Black Ops 3. Ah, ya decía yo. Pero también pegaba saltos. Yo me acuerdo que pegaba saltos guapos. Ah, amiga, yo me acuerdo que el Black Ops 3 también había saltos. Any favorite memories from the original Modern Warfare 2 that anyone wants to share? Con los exos, es verdad, los exoesqueletos. Pero ese me gustó, en cambio. De los exoesqueletos a mí me moló. Black Ops 3, Infinite Warfare y Advanced Warfare. Hostia, el Infinite Warfare no jugué tampoco, Hostia, ahí me he saltado muchos calls, Me he saltado muchísimos calls, No pensaba que no me había saltado tanto, me he saltado muchísimos, Sí, es que es una ruina. Mira, me acuerdo de Infinite Warfare, que también era una puta mierda. O sea, me acuerdo que la crítica fue horrorosa. No, fue un fracaso en ventas y todo aquello. Son cositas que ahora me voy acordando. Después de un tiempo pero ahora me voy acordando. Yo creo que todos estos son los invitados para poder jugar, ¿no? En teoría han comentado que es eso, que hay una sala con 50.000 PCs y que la gente va a estar ahí catando el juego. Así que... ¿Tú ya estás preparada, mi niña? Son 4 minuticos. Adelante, todo tuyo. Tiene buena pinta, A lo mejor incluso si me gusta mucho este cal me veo los mundiales. O sea, el competitivo. Hace que no me veo un competitivo del Call of Duty de 8 años por lo menos. ¿Hablando en la tele cuándo? No lo he visto en mi vida, te lo juro, Sí que vi algo que creo que era en Movistar. Gracias por ese pedazo de follow, guapetón. Vi lo de Movistar que daban algún torneo de LOL. Daban, pero de Counter-Strike ni idea. Y me acuerdo que dieron uno de StarCraft en Movistar. Que dieron una IEM, en Movistar. Os hablo de hace 4 o 5 años. El único eSport que he seguido junto al Fórmula 1. El de Counter-Strike te refieres, Jume. Claro, porque ahora hablamos de varios temas. O el de LOL. El de LOL, ¿no? No sé. Bueno, mi niña, empezamos bien, Es verdad, viene de currar mi niña, viene fuerte. Yo vengo hoy de tocarme los huevos a 2 manos, Lo único que he hecho esta mañana ha sido entrenar. El único que he hecho. Mensaje de arriba. Ah, vale, claro. Qué guapa mi niña, se ha dado cuenta, Te estoy viendo desde la cámara, gorda. Se ha puesto vermella, se ha puesto roja. Pero es verdad, es muy guapa mi niña. ¿Qué vas a decir tú? Es que, Por lo coño, la verdad. Esta, ay. Luego cuando corte el directo me matará, no, pero no pasa nada, Bueno, 2 minuticos, Al final, mira, media hora ha pasado rápida. No nos hemos ni ido al final, Nos hemos quedado aquí aguantando el tipo, Qué remedio, Bueno, vamos a poner la pantalla en grande. Venga, pumba. Para que ahora sí que se vea ya mejor. Se lo ve un poco verde, somos como el Hulk, ¿sabes? Hay un poco la imagen reflejada. ¿Cómo era la película esa del moco verde? Del que sí, la mierda está ¿La de Cazafantasmas? No, hombre, no. Es antigua. Era una peli muy antigua. Es antigua, que el actor se murió. Eso. ¿Qué parece? Sí, no, ya veo. Bueno, pues el moco verde. Pero sí, un poquito os parece, no sé. No pasa nada.
De nuevo, tienes un minuto. Pongo película moco verde. ¿Qué dices al aire? Ay, Dios mío. Pues nada, señores, ahora sí que sí, vamos a empezar ya, ¿de acuerdo? Un minutico a ver qué muestran. No sé ni cuánto va a durar esto, o sea, no tengo ni idea. Ah, Fluber. Hostia, sí. Miticaza. Miticaza, Miticaza, aparte. El puto Fluber. Pues creo que está mal. ¿Has visto cómo me ha salido? Película He visto. moco verde ya ha salido. ¿Te ha salido por moco verde? Te lo juro. Película moco verde. Madre mía, tío. La estoy liando, ¿no? Sí. Retocando esto que... Es que no me encaja en el 4 y me pone nervioso. Soy muy matático para esto. Me da toc. Tengo tocs, tío, también yo. También tengo tocs. Sí, poco a poco. Tengo manías, con esto del directo y eso tengo manías. Parece que no, pero tengo manías. Y en el fútbol también. Bueno, si tienen que hacer una partida de Warfare más de 1 hora. Vamos pidiendo la cena gorda. ¡Ojo, Ahora nos comemos el taller que acabamos de ver, ¿te imaginas? De momento el final. Venga, empezamos, chicos. Vale, confirmado Juggernaut. Eso era un Juggernaut y era multiplayer, se ha confirmado. En tiempo real. Hombre, tú sí que sabes inglés. Pero no la voy a poner a traducir. Simplemente es una pregunta. No. Pero no te voy a poner a traducir, no te preocupes. Era una troleada para mí. Venga. Hello, everyone, and welcome to Call of Duty Next. Sí, a ver, escucha. I am Johanna Ferris, the general Viene mi novia aquí a trolearme ya también, ¿sabes? O sea... a truly significant moment. No, tienen libertad, o sea, aquí en mi directo se dedican la mitad a Released trolearme. Modern Warfare 2, but a very significant moment for the future of the entire Call of Duty franchise. You see, over the El last escenario several se years, we've refieren con todo experienced esto. Hombre, pues explosive and bastante. dynamic growth, and we've learned a ton along the way. And those learnings Caldería have fueled para our ellos, sí, ambition hombre. to deliver Para a esta gente, wholly sí. new, elevated player experience. One focused, of course, on delivering more fun and innovation, but also state-of-the-art tech advancements built to support a more connected Call of Duty community than ever before. So just know that what we shared today across Modern Warfare 2, our brand new Warzone 2.0 experience coming later this fall, and our designs to bring Warzone to mobile for players on the go are all certainly big news. But it's just the first chapter of a very bold, long-term vision that we carry to take Call of Duty to even higher heights in the years to come. Ultimately, though, we know that you, our players and fans around the world, will be the judge of all that. ¿Te imaginas que ahora And it's ponen why al we are típico thrilled to be que doing this va on the preguntando, eve oye, of our ¿cómo se Modern Warfare dispara? 2 beta, and to be here live in person with more Yo he than visto cosas así, 200 of the de biggest presentación de streamers videojuegos. and Poner a alguien que no creators tiene in ni all of puta idea. gaming. They will finally Yo me get acuerdo un their Fórmula hands 1. on the true star of the show, the gameplay itself. So let's get right into Vaya it. setups It que is tienen, my colega. No, esteemed yo no tengo ni pleasure este setup. to introduce Mira, Ninja. alongside me, ¿Sabes quién es Patrick este? Kelly, Este fue un co-studio streamer head muy of famoso Infinity de Ward and the Fortnite. executive creative director of Call of Duty. Bueno, creo que esto Pat, aparece en Twitch. Welcome. Thank you, Johanna. It's so exciting to be here with all of you. It's been such a Van bien journey to get equipados, to this pero que place. tienen 3 cámaras, chaval. O sea, tienen on the 3 franchise, pantallas, tío. I always get ¿Qué asked toca by hoy? people, Hoy es la get asked by presentación del people, multiplayer del Call of Duty. what are Como the estaremos areas you mi focused on niña y yo improving, or what are the areas viciando a you innovated muerte, on? eso me tengo que comprarme yo. Gorda, el aro We've worked on este, improving para la and luz. innovating on every area of the Me game. tengo que pillarme uno de estos. It always comes back to gameplay. Gameplay is king. No, But no, no. I could go on and on. Sí, la verdad, si te esperara que lo Things hago like yo third es una person, cosa de locos. things like where we've innovated in the Mira, este va como yo, a veces con la gorrita y todo, ¿eh? Pasa que la gorra va un poco estrecha, el cabezón. that has large player counts along with massive player counts of AI. And it goes on and on El and on. Steam We've Deck, got eso sí que me lo mobile, tengo que comprar, el connected Steam with Deck. progression and everything else across Ahora este all mes the no, porque me games. viene lo de la federación, It just goes que on me and viene una factura de 180 But you know pavos. what? Pues It claro, all los dos comes equipos, back los to one licencias tengo thing. que pagar yo. It comes back to fun. Que el próximo mes Everything we do is in me the pilla el service of Steam fun. Deck, Whether que you're es a la pieza hardcore esa que es player para or con a los botones casual así player, vas cambiando las whether escenas y you todo are eso. Lo somebody a who hacerlo con likes to esto, play with como your lo hago, friends or you lo like to haría play simplemente alone. con el aparato. Wherever you Pasa play que it, me be iba a it pagar on este mes, console or pero se PC me or olvidó que me viene el mobile, pago de la federación. however you play, whether you're a 100, camper or a 180 euros slayer, pago yo. we've tried to think about fun for you. 180 porque And pago por los hopefully dos today equipos. you're going to see that La pago dos and veces. play that
and fun is what you come away with. Si os ve guapos You know, ya. fun is Ojo. definitely what we're going to be heavily focused on. Bueno, la belleza la pone And I'm ella, A mí ya me particularly tenéis excited about some of the social chuscamadísimos, features that are coming La as verdad. part of this launch. Things like proximity chat and new gulag twists. There's definitely going to be instances where players will interact. Not Y only este with con their las own gafas. squads, but may even have to work Este together dice with esto de other verdad. players Venite in aquí a ponerte a jugar con las gafitas de sol. We've already seen some 2 collejas lo que hilarious tiene, gorda. interactions, 2 in fact, collejas. during Migraña no, play 2 sessions, collejas. and I can't wait to see Tío, how vaya these new setups ways to que tienen connect 2 evolve monitores. over time. Now, Pat, what can you tell us about weapons? Oh, wow. So we've completely innovated in the area of connecting you, the player, to your instance in the game, making you Bueno, mucha feel letra, ¿no? more in the game. Que empiecen a pegarse And I de guess you hostias. can think about it as starting Queremos out disparos. with the camera. The camera represents your Si no, no, eyes, si right? no nos ponemos nosotros, So a jugar. Le connecting the decimos, quita, camera le to your decimos a los dos body. tonticos, We've la done gafa that ya de la with some gorra, que inverse fuera de ahí, kinematics nos and ponemos some tú y yo physics mano a and mano y other se things acabó. like that. We've connected then the body Monitor to the LG de hands on the 200, gun. de 240 Again, with some GHz. sophisticated, Es una locura esto, inverse kinematics. Van volando We've esta connected gente. the gun with the actual bullets coming out of it. So now, Ya lo when- sé, que dicen wherever cosas that gun is interesantes. pointed, however it's pointed, Yo como no the entiendo nada bullets mismo. are coming out of it exactly from the barrel. There's Yo solamente no estoy viendo el disconnect setup there. con los directos y me And está that's dando before I algo. even get into what we've done Mira, con Steam with Deck the y todo, tú. new gunsmithing Yo creo que se han traído and algún how you setup de build your casa, no me weapons and the jodas tú. platforms, etc. But look, you're gonna play it. Algo and se I han tenido hope que you traer de love it casa like we porque do. tienen hasta All Steam right, Deck, well, tío, we've que tienen taken un up enough setup time, but profesional before cada they uno, kick tío. us off the stage, can we tell them about raids? Yes, thank you. So with the beginning of Modern Warfare 2, and then shortly after that, Warzone 2.0, and then very shortly after that, for the first time ever, we're going to release a raid in Call of Duty. It's a very different kind of gameplay. It's very intense. idénticos. We think it's very Algo fun, mejor se puede- and we're Pero super sí, excited eso se about han it. And by puesto the ahí, way, there's está one other claro. thing I want to talk about for all of you hardcore players out there. I heard so many of you talk about what play challenges can you give us beyond just winning, which anyway, I won't go off on that, but we've got a whole series of quests and gameplay challenges that occur when you actually win in Warzone or you hit different milestones that you'll have an opportunity to do. And believe me when I say everyone in the match will know when you're on them and if you prevail at them. So look forward to that. Big things ahead. And now, before we kick it over to Tienen Miles pasta. and team Sí, to sí, carry sí, the day, obviamente. we Eso are se lo tienen para extremely poder pagar excited to give fácilmente. you the world premiere of the Modern Warfare 2 multiplayer trailer. Thanks again Venga. and enjoy the show. Venga, amor. We got intel reports of Hassan and the cartel forming terrorist cells all over the globe. We've never seen activity on this scale before. They have an army. But we have each other. The world is a vampire. Buena imagen nos están poniendo, ¿eh? Muy bien, ¿eh? ¿Te imaginas que dónde está saliendo? ¡Ahora! Bueno, ya que no confirma que estábamos comentando. Hostia, inserción touch. Y lo de la sensibilidad, ese es el original. Cuchillo. Última vida. La Barret. Hay cámaras ahora. Do not let them cross the border. El Stinger. Hace 130. Get ready, team. We have never seen a war zone like this. The world is a vampire. They're behind us. Shot stick out. Vehículos. Me he perdido algo. Enemy healer. Take out Red Bolt!
Sí, sí. Hay que un Warzone. La parte de Warzone. Que también sale Warzone 2. Esa parte del... I'm on my way. De momento me gusta. De momento me mola. We got intel reports of Hassan and the cartel forming terrorist cells all over the globe. Que recuerda que hay un trozo del trailer que lo han puesto en negro, ¿sabes? Que no les ha salido imagen. We've never seen activity on this scale. Ha sido lamentable eso. They have an army, but we have each other. Sí. The world is a vampire. Ya que a partir de aquí sí que... Sí, la vuelta a poner porque se les ha fallado el trailer. Esto me mola mucho, ¿eh? El que esté otra vez lo de los sensores. ¿Ves muchas cosas del Modern Warfare 2 original? Es que yo creo que esto está más enfocado ahora mismo al Vanguard, al Warzone, que lo que es el multiplayer que nosotros conocemos como duelo por equipos, dominio, busca la bandera, B&D. Pero hay cositas del Modern Warfare original, sí. Alguna cosa parece el Rainbow Six, está correcto también. Pero hay cositas, Pero ya te digo, quiero ver ahora cuando empieza, que imagino que si han invitado a tanta gente es porque van a hacer un Warzone primero y luego a lo mejor hacen ya una lobby multiplayer normal del juego. Pero bueno, de momento ya te digo, esto está más enfocado en Modern Warfare porque tantos vehículos, esto solamente puede ser Warzone 2. Poca cosa tiene del original, tiene poca, tiene alguna cosa, pero en sí no mucha. Que por una parte también está bien, tampoco quiero un juego exactamente igual. Ni idéntico. Es el multiplayer, no creo que sea multiplayer. Hoy estaba puesto que iban a anunciar los dos, el Warzone y el multiplayer a la vez. Bueno, viene buena fumada, ¿no? El trailer dos veces, por si no había visto la primera, te ponen una segunda y aquí para que te lo puedas llegar a pasar, ¿eh? Mi niña se está hasta durmiendo, está diciendo yo ya quiero acción, dame a mi mando, que me pongo ya aquí a pegar, tío. Ah, mejor lo hay, vete a saber. A lo mejor tenemos en el multiplayer un cochecito para ir atropellando a la people. Y un tanque. I'm on my way. Ya tienes personaje, Pones la chata esta ahí con la máscara y lo tienes. Pre-order now and get early access to the open beta. And there we go, Call of Duty fans. The trailer's so nice. We ran it twice. It is all there. Everything that makes Sí, ya lo había oído el tema de vehículos. so special. We are incredibly excited to be here today. Mismamente, World War 1. How can you not be? My name is Miles Ross, and I am so excited to be here with a few of the members of the Infinity Ward team who are bringing Modern Warfare 2 to life. Guys, we have 200 of our friends behind us who are going to be playing and streaming shortly. Before that, we also have Stephanie Snowden, Director of Communications for Infinity Ward, as well as Joe Seeker over the there, Jeff Smith, multiplayer design directors here at Infinity Ward. Guys, first off, inviten a estar ahí jugando. How are things evolving? Yo con la habilidad que tengo, a mí me tienen que invitar. I mean, En el let's start rol high mismo me level. tendrían There's que a lot invitar. to get through today, guys. You saw that trailer. Me tendrían que invitar. ¿Quieren espectáculo? ¿Quieren freestyle? Voy yo. What went into the creation of the game? You said it precisely. There En el is que ya so veremos, much. This Casi se me da game bien has también, poca broma, just so much content. It's got something for everyone, and it's really been the result of 3 years of hard work at IW and our partners across all of the Son Activision ese. studios. Lo puedo hacer aquí en directo, no And pasa so nada. much of that work started Uf, with la you mirada, guys at La home. mirada The de... community, Lo va a hacer the quien yo me diga. fans, our creators here, and that conversation and feedback from 2019 is really been a core piece of A ver ahora cuando jueguen, yo creo que van a hacer un Warzone, pero bueno, como al final hay muchas cosas, es el mismo motor gráfico, es exactamente todo igual, pero
pasado del multiplayer al Warzone, como más o menos un poco siguiendo el guión que hicieron con Modern Warfare 1, la última vez que se ven con Warzone. Van a hacer exactamente lo mismo, pero bueno, hay cositas, porque prácticamente los dos son prácticamente idénticos, lo que se refieren a muchos conceptos del videojuego. Let's set up what Modern Warfare 2 multiplayer is all about. Let's stay high level for now, because there's a lot of details, friends. Pues lo comporta, si no se oye, ¿eh? Sure, I mean, no se oye. When you come into making a sequel, it can be kind of tricky, you know. What do you keep from the previous game? What do you get rid of? And where can you add new things in and not mess up this kind of Yo creo que tampoco, o sea, es lo que estaba ahora pensando en lo que me gustaría ver, ¿sabes? Al final hay una cosa que, eso está diciendo el Brian, que si al final los requisitos mínimos por lo que han puesto son iguales que el Vanguard. Claro, si tú haces una mejora, un upgrade muy grande del motor gráfico, los requisitos mínimos tienen que avanzar o tienen que ser mayores que tu juego anterior. En este caso no lo es. Yo creo que básicamente también por el hecho de que tal cual está ahora mismo PlayStation 5 y la capacidad que tenemos, claro, mucha, pero mucha gente está en PS4. Si tú subes los mínimos de un videojuego, la PS4 no tira el Call of Duty, y el Vanguard 2 tampoco lo va a tirar. Y prácticamente creo que había el 65-70% de los que juegan hoy en día Vanguard sigue siendo PS4. Entre ellos mi niña. Mi niña está ahora mismo flipando aquí en colores. No pasa nada. Que dicen que habían sacado unos trailers que a nivel gráfico este Call of Duty iba a ser muchísimo mejor que los anteriores. Y comentan, dicen, no se ve tanta mejora como habían comentado por lo que habían enseñado aquí. Digo, a ver, que también es normal. Pero tú piensas que la PlayStation 4 tiene unos años. Claro, si ya le cuesta tirar el Warzone de hoy en día. Claro, si el Warzone de hoy en día le cuesta tirarlo, imagínate meterle otro Warzone que todavía le pida más a la consola. Entonces la consola haría... Y estoy diciendo que el 75% prácticamente de los usuarios, 60%, es de PS4. Entonces, claro, si a esa gente le dejas sin jugar, pierdes gran parte de tu público. Digo, es normal que finalmente no le hayan metido. Y más como está hoy en día con el tema de la PS5 y toda la historia. Mucho texto, ¿eh? Es como... Te has comido dos charlas ya, ¿eh? La de esta mañana del trabajo y esta hora, ¿eh? Aquí conmigo. Ahora estos, ¿eh? Bueno, luego te hago recompensa. Beautiful caustics. There's waves with white caps. But we also the gameplay side. There's esto ya sí que es gameplay más. You only can use certain weapons. Eso va a ser mi niña, ¿no? Con el bazooka que va a ser otherwise you can't use your primary weapons. But it's also a nice cover or evasion mechanic. If you're getting shot at, you can dive into the water. And as you get deeper, ¿te puedes meter bajo el agua? Like the farther you are from something, you can't see it. And so It's been super fun for us to dig into water and really flex on what water could be in Call of Duty. And you saw the boats and the mine that floats. And every piece of equipment has been filtered. Like, how does it work in water? Like, we had to look at everything in the game and say, how does it work in water? What's the best version? Our vehicles will just slowly submerge. Yeah, really would, instead of blinking out. Yeah, pues esto no lo sabía yo. Oh my god! Well, I can't quite wait to literally dip my toes into those waters. But guys, let's not forget about the ground and the air. Like, I mean, what else is going to be coming to the movement system, Joe? Mira, te comentan por aquí, Black Ops 3 mejor COD. Pues yo no lo he jugado. No sé, ni una partida, o sea que no sé ni cómo es. Fluid movement is super important to us. So this game, you saw in the trailer, you can see here on the video. Ahí a nivel gráfico sí que está subido. And that's essentially a high mantle, but instead of doing a high mantle and hombre, también pensaba una cosa, esta gente está tirando el juego a PC con unos PC de la NASA. Vale, o sea, lo están tirando en ultra a 200 frames, ¿sabes de qué decir? O sea, así normal, yo también tiro un Call of Duty así. Pero yo, por ejemplo, aquí si lo juego y jugamos más competitivo, lo voy a poner en mínimo para tener la máxima frecuencia de frames. No me lo voy a poner ni en alto ni en medio, me lo voy a poner en bajo, que me da como una puta mierda. Porque me da mejor a ti la PS4 que a mí. A ver, lo mínimo, pero no pasa nada, yo estaré reventando cabezas por ahí. Yeah, and all of these dynamic movements mean you can interact se ve mejor with que el Pokémon. Specifically in a very cool way. I'm going to save some of that gas for le queremos, Warzone 2.0, but it's really exciting. All right, vehicle details to come. But now, guys, let's talk about. Pues mira, de esto me ha gustado, ¿eh? Yo creo que salgo de este directo Joe, what are some of the new dynamite new items that we're going to be throwing at each other and equipping it using in all sorts? I mean, you saw some cool stuff in the trailer. You saw the drill charge, you saw the shock. Que a veces parezco un Simpson, se me ve muy amarillo, ¿sabes? En la cámara. And this is a mine that you can throw out, and it basically sits there, and if a player gets close to it, it auto deploys, and basically inflates like a car airbag going off.
and it faces the person that triggered it. Esto que la Winchester. Esto es Modern Warfare 2 original. La Winchester es All Classic. You want to control when it goes off. You can throw it in water. Esto no sé qué coño. And here you just saw the DDoS. We added all this equipment into this game, and the DDoS is our kind of answer of like, hey, I'm going to breach this building. I want to go clean house. ¿Qué es esto, tío? Esto no lo había visto en mi vida recargada así. So I'm going to hit the DDoS. Boom! It's going to shut down everything, and I can move in, and clear that room. Puedo ver cámaras ahora, gorda. The sensor is back. It's got a new look, but it also has a battery as a balancing mechanic, so you can't use it. Eso es Rainbow Six. And there's This is the TAC cam too, you guys saw, which to me is my personal favorite. You can put out eso puede estar bastante bien. Puede ser muy táctico. Para lo que jugamos lo que es el BD, puede ser muy táctico eso. Yeah, kind of like a sticky GoPro, but will actually mark your enemies for your team. Yeah. So it's I expect to see a lot of fun moments with that today. So many toys. Qué gilipollas eres, Like we just want players to get in and play with. Y por supuesto que sí. Vas a pegar botes pero como un auténtico campeón de la vida. It's pretty awesome. Oh my god. Until they all get DDoS. All this talk about equipment, it reminds me, I mean, that's one element to look at now, but we've also got Gunsmith, brand new Gunsmith. Guys, what can you tell me about it, and how will it change the way that we level our weapons and manage them? I mean, what's going on there? Mira, mapa, mira, eso es un poco el orden que va a haber. Que lo nuevo, van a mostrar mapas. Bueno, está bien. A ver qué mapa nos vamos a encontrar. We put out some videos yesterday for the Intel drop. I hope people dig into those if you want a better look at Gunsmith 2.0. But we're really looking at unprecedented opportunities for weapon customization. And the new weapon platforming will actually allow players to unlock universal Me van a hablar de las armas. Y luego hay una cosa que es modos de juego. Este te interesa. Ya que este sí que es bueno saberlo. O sea, tenemos que ser el día de hoy, este stream, mentalizados de decir, vale, vamos a comprar esto y va a haber esta. La vamos hasta allá, y encima es poco después de su cumpleaños. Vamos a celebrar aquí. No digo tu edad porque. Te deja adivinarlo, señores. La mía ya la sabéis, pero la suya. I can add a little bit of what Stephanie said. We had this vision last game with Gunsmith. We were like, okay, what if you could take an assault rifle and you could make it an SMG? And that was our driving kind of like motivator for that system. And we kind of hit that. Sí, también te digo una cosa, si tienen que estar explicándolo todo hasta que hagan la primera partida, vamos pidiendo la And really, that's the key thing this game is you can go into Gunsmith, you can set up an AK-47 assault rifle with a thermal optic, with a suppressor, with a grip, and then you can say, you know what, I want to change up the playstyle of this gun. You can swap out the receiver to the AK-7, but you can keep that optic, that suppressor, that grip, they all come with. And to what Stephanie said, we have shared attachments within these platforms. We have branching progression. You unlock those guns by playing with other guns. And then we have shared attachments across all guns, and it's all to hit this vision of I'm building up an arsenal of weapons. Va a haber noche de vicio de cal. I'm sitting down to my gun bench and I'm going to make the perfect weapon. Cambiaremos el roque por el cal, ¿no? Fuertemente. Estaré secuestrado, ¿eh? Si no sabe ir más de mí ya en StarCraft y todo, estaré en el cal pegando tiros. Yeah, and that's, we wanted to ground that in reality. A functionally receiver, tú vas a estar sola, la Noles, eso ya te conozco yo. I think it provides a really seamless experience for players looking to build out the perfect weapon for a multitude of playstyles. So you're going to be able to jump into that platform and customize however you want for, situational combat. And you're actually going to see the FJX Cinder weapon vault in action today, which is the entirely unlocked Platform 1. Claro, es que la Open Beta tienes el 18 y 19, gorda. ¿Cuándo cae el 18? Se me duerme. Mucho texto para mi niña. Lleva que... Sí, es que está siendo duro. Mira, domingo, lunes te cae. A lo mejor el domingo lo podemos ver. Es del 18 al 20 y del 22 al 26. Bueno. Tiene una pinta, le vamos a dar una caña a la beta, pero fuerte, ¿eh? Pero muy fuerte, ¿eh? O sea, tenemos estos 2 días y luego el 22, la abierta. Hostias. Yo tampoco trabajo por la mañana. Muy peligroso, ¿eh?
Yeah, you know, right from the start, we knew we wanted to build another big map, not only for Battle Royale, but also for this other mode that we've been working on for quite a long time. I read about that on the internet. Ah, yes. But, you know, when you lay out these big maps, it's kind of a collection of all these little POIs, these points of interest. And within each of these, we really fine-tuned that they can play core, large-scale core modes like Ground War, and a bunch of others really well. And so, hablando de FIFA, ¿te vas a comprar el nuevo? Te sale ya, lo sabes, ¿no? ¿Qué sale la semana que viene, no? Mejor me lo pillo para la PC, da un poco la competencia ahí. Competencia. Se me ríe en la cara. Esta chica dirá quién soy yo en el FIFA, señores. Pero bueno. En mi face, Brian, hay que ponerse serios aquí, ¿eh? ¿A que te ganan los partidos? Guys, you're moving me in ways I ¿Qué quieres que didn't imagine apostemos? to be moved today. Excellent stuff. I might. Hey, Nuestras apuestas no se pueden decir en directo. We've got some of the maps that we are going to be seeing in W2. Starting with one, we've got a real fun one here, guys. This is one of the aforementioned battle maps. Team, no se puede decir. Details on Sarif Bay. So Sarif Bay is this little fishing town in the south coast of our big map, and we picked this because it has such a great mix of gameplay. It's right on a harbor, so we get to show off all our boats and our new amphibious APC, and you know, swimming, as you've already said. But what you get inside the town is really intense urban combat with all these tight little alleyways, and all this great rooftop combat, and mixed with our legend. Bueno, estos ya son un poco los mapas que nos están poniendo. Quieren ver cómo Samra te da una soba en el FIFA y el COD. Ni de locos. Claro, claro. ¿Tú coges el micro? Que tengo el brazo ya como si fuese un muelle. All right, well, that looks fantastic, Jeff. Okay, so that's one of our larger maps. What about some of the 6v6 maps? I think we have some footage of one of the new maps that we're going to be seeing today, named Mercado Las Almas. Do you mind giving us some details on this one? Sure, Mercado Las Almas, cuidado con los mapas que están saliendo. Es que a ver, es muy relativo el tema de los mapas, porque aquí te pueden enseñar lo que les haga los cojones, pero luego jugarlo a lo mejor es una mierda como es un pedazo de mapa, ¿sabes? O sea, al final es un poco a saber también esto. The Mercado is a very dangerous neck of the woods, so watch out when you're playing in the beta. It plays fast. Cannot wait, really can't wait. Looks fantastic. And again, interesting to see how that ties into campaigns and whatnot. All sorts of pues mira, el año que fun viene, games. si vienes a Valencia conmigo, Battle maps, core maps, 6v6. esto, All this pero looks dos veces, fantastic. digamos. But let's go back to modes. We've seen some Es maps. enorme el sitio. What about the modes being played on battle maps? We will have the return of Ground War. Literal, es que ahí se va a viciar. Son 5 días que se va a viciar. Solamente. So Invasion is it's a big war map. It's big war TDM, or we affectionately call it the shipment of Esto es un modo de juego, It's 20 v 20 Invasión. players, Esto qué cojones es. there's also 20 AI on each team. AI are coming in fast roping. They're coming in on medium birds. And it's this high action mode. Esto tiene mejor que ser típico modo de juego de uno defiende, otro ataca. Tienes e intentar entrar. Hombre, esto puede estar muy guapo, Esto puede estar muy guapo. ¿Cuál es el último modo de juego nuevo que ha calado en la comunidad? El último modo de juego que ha triunfado en los Call of Duty. Estoy muy desactualizado de CAL, en este caso. In MW2, and that was just large scale TDM and DOM. And we kind of did the DOM in the last game, and now we're able to add kind of the sandbox TDM, and so we're kind of completing the cycle of that. Qué bonita mi niña, me quedo empanado. Large scale stuff looks amazing. This looks so awesome. And okay, so what about the new 6v6 modes? Let's keep dialing it in closer and closer. Steph, what have we got? Yeah, so we also have 2 new 6v6 modes that you're going to be seeing here que dure, que se extienda. And they will be in beta, in y esto es otro modo de juego, típico de mantener al rehén o algo.
So, Prisoner Rescue is an attack and defend mode. It's a round-based Es que esto es Rainbow Six total, ¿eh? O sea, esto es una copia de Rainbow Six, pero de una manera muy bestia. Keep hold of them. The goal of the attackers is to get to those prisoners, pero pick me gusta, them up, and carry them to exfil. When you pick them up, you enter sí, what's called a wounded carry, where they're up on your y me lo shoulders. llevo, You esto can't es use un your Rainbow primary Six en toda weapon. regla. Instead, you have to use a pistol if you brought it, or you're just stuck with fists. But the way that we give the attackers an advantage once they grab that Puede estar guapo igualmente, ¿eh? Visto desde el Call of Duty, o sea, tienes los juegos tradicionales. Y luego tienes... A ver, yo lo compro, yo esto lo jugaría, sinceramente. Mi niña no lo jugaría. Ha puesto cara de pato, ¿eh? Lo compras para matarla, básicamente. Definitely, big S&D energy in this mode, which resonates with me in my time in esports. So this is my personal favorite. Claro, pero tú piensas que es como el buscar y destruir, pero con un rey. There is a revive mechanic, and so you are able to pick up your teammates. And I've seen some pretty wild comebacks in our playtest so far. It was a lot of fun. We got to play a tiny bit yesterday. It was amazing. Incredibly fun, and I know the community is going to love diving into it over the next week. Okay, si lo pueden poner si lo pueden poner sin quitar todo lo que haya habido antes, para adelante. Más contenido, yo estoy 100% con eso, Cristo. Ubisoft siempre adelantada a su tiempo, confirmamos, no es con el script, confirmamos. Que luego ya han desvariado un poco con el script, y al siguiente modo de juego. Tercera persona. Ahora modo de juego con tercera persona. ¿Ves? Esto sí que para mí... Sí, hombre, yo también. Pero creo que esto en tercera persona, esto ya estuvo en algún momento del Call of Duty tercera persona. No sé en qué momento. Yo he visto esto en tercera persona, no sé en qué. En tercera persona, what the fuck. Sí. No fue franquicia Call of Duty, ¿no? Fue algo parecido, pero... No pinta mal. Al final lo que decíamos, cuanto más modos de juego, si te aburres de uno, te vas rápido a otro y vas saltando hasta que dices a miedo. This is just a taste. Era el Rock Company. How can there be even more? No, Rock Company es el que jugamos ella y yo. Okay, so what about this year's third mode? Esta es tercera persona. Pero también disparas en tercera persona ahí. Aquí vas a primera cuando apuntas. And will be focused on 2-player missions, asymmetrical in game design. So think 1 player on air support, 1 player on the ground, and I think the OG fans will be really excited because we've looked at, some of the iconic Modern Warfare missions like Overwatch and really tried to implement some of those themes into the design. So we'll be talking more about special ops in the months to come. Steph, you're saying I should be looking now for a special ops partner. Sitting right next to you. Yes, you are indeed. Well, I'm all set then, Stephanie. I do believe we have one more surprise for PlayStation players out there. What's that? Indeed, we do. Para jugadores de PlayStation. ¿Y yo qué? ¿Me como un mustio yo qué? La skin, ¿no? El puto samurai. Encima la skin de samurai para vosotros, tío. No me jodas, tío. ¿En serio? Haciendo sushi, que está. These are merely tools. I am the one to fear. Tengo que decir yo que yo cojo un bazooka y me mando al samurai a tomar por culo, rápido. Take Miles ISO. Fix your mind. PlayStation players will receive an exclusive operator, Oni. Oni is a warrior and gun for hire, descended from centuries-old samurai clan and torn between country and family, just like me. This is such an awesome-looking operator, guys. Oni is going to be playable on day 1 for all who pre-ordered through the PlayStation Store. Plus, he comes with a high-level blueprint, playable in multiplayer and Warzone 2.0. Steph, badass. Oni is awesome. I myself am a PlayStation player, and so I will be locking Oni main day 1 for this game. And it's been really awesome to see our narrative team building out his lore, really bringing this operator to life with the creation of his backstory, his motives. And I think
No podrás jugar en PC, lo sé. Lo que haré será ponérmelo en la Play 4 para verlo así un poco por encima, pero ya lo sé. Más que nada para poder jugar con ella también. Luego ya me le pasará a PC del cabeza, pero así veo un poco cómo es por encima. The beta. So for anyone who wants to get an early first-hand look at Modern Warfare 2, and trust me, you definitely want to. It is immediately available around the corner for PlayStation players who pre-order any version. Early access to the beta starts tomorrow, so make sure you are preloading right now. Now also check out your screens to see exactly when you can play the beta on your platform of choice. But don't forget, friends, it's also definitely worth noting that if you pre-order the Vault edition of Modern Warfare 2, you get to use the red Team 141 Operator Pack and the FJX Cinder Weapon Vault. Es que realmente mejor interesaría reservar de todo modo. In-game rewards for playing all sorts of cool swag. And don't forget that if you digitally pre-order Modern Warfare 2, you also get up to a week early of campaign access. So wait, campaign a week early. All right, folks. Será una puta mierda, pero... Mira, si lo compras digital tendrás la campaña antes. Si repasas en PC, es que por eso estoy diciendo que a lo mejor me estoy por pillármelo ya en PC. Sí, total, es que me lo voy a comprar. Pasa que quiero probarla a ver si me entra, claro, si me va bien. O físico, ¿no? Call of Duty Next, brought to you by Mountain Dew, official drink of Modern Warfare 2. Little Caesars. Hostia, esto ha sido un momento de publicidad que no me esperaba, directamente que han metido ellos. HyperX. No sé, pero esta gente a mí no me paga, no sé por qué estamos metiendo esto. Play like a pro on the big screen with 144 Hz VRR. Sí, la verdad que ahora esto molesta, por favor. Now on TCL 6 Series TVs. Prime Gaming. Mira. Visit gaming.amazon.com today la cremita and la start claiming your free content. We have 200 creators here on site, marching down the green carpet with one mission in mind: to be the first players to play Call of Duty Modern Warfare 2. And there is so much in this game. There is almost too much. This is like one of those days where I enter and my hopes are so high. And what are you looking forward to most when it comes to Warzone 2? Prisoner rescue. I'm looking forward to using that inflatable. Yo conozco a la mayoría. Tío, yo no conozco a nadie. De todo esto aquí, a nadie. Learn as much as I can to prep for Altman of Optic because those guys are very old now. So maybe some OG maps coming back. A map that everyone can play. Esto es importante, señores, que nos saquéis clips. Porque luego acaban los directos y nos ves a nosotros buscando como los highlights fuertemente. Así que si vais sacando los clipazos, esos que sois los mods, que Cristo, le voy a darle amor y cariño. A saber, luego ya lo veremos. Ahora no puedo porque se me desmonta todo, Terminal. Estos son dos mapas de Modern Warfare 2 Terminal. Terminal el mapa de... Se acaba de quedar igual, le acaba de pegar un loading que hay. So it's still code red for me. Honestly, I like the basic one, just Mountain Dew itself. Man, I was gonna pick code red too. Can I get a second one? ¿Has desconectado? Starting October 17th, unlock dual double XP, COD points. Sube lo del mod Novak. No, hombre, Jume lo tiene, ¿no? Claro, Jume ya puede pagar el mod. Ah, amigo. Que el mod de ahí es como puedes banear a la gente y todo eso. Si hay un comentario que no te gusta, mejor de Nicaragua, yo lo puedo. Y lo tengo para poderlo comprar. Y claro, son 100. Para igualar eso como está de 4 semanas. Some incredibly well-dressed people out there, and some definitely not. Sweaty t-shirts abound. Here we go. Welcome back to Call of Duty Next, friends. We promised it was coming up, and now the wait is over. Mi niña, ¿qué le hacemos? ¿Le hacemos mota a mi niña o que lo pague? We got a glimpse of some Warzone 2.0 in the multiplayer. Esa cara ha sido de que me vas a hacer mod. Y lo sabes. Que queremos. Yo tengo 218. Ojo que te lo pueden pagar. Jack O'Hara, game director at Infinity Ward. Joe, how are we feeling? We ready to party here? I mean, this is a lot. We need to know everything. Warzone 2.0. Stephanie, the world cannot wait. It feels crazy for me to be up here revealing Warzone 2.0. I ended up at IW as a fan of the game. Amigo, hasta cambia la cara de golpe ahora, Warzone 2.0 is everything that we loved about the original Warzone, right? Where it's based on the same experience that we all had. No voy a activarlo porque tengo bipolaridad, es verdad. And it's a return to shared tech van a hablar del Warzone ahora. For Modern Warfare 2, and that's going to create a really streamlined player experience. Llevamos 1 hora y 20 de directo. I think the key innovations that we discussed for multiplayer
those all exist across Warzone 2.0. Por cierto, yo mañana con la García no, porque me ha dicho que no estoy. It's the same world, and I think the players are going to love it. Oh my good God. Real excited about this one. Again, there's a lot in this one, Jack. Where do we go from here? So MW2 and Warzone 2 have been developed side by side since the beginning, right? Since we started down this road, and they're part of the same universe. Like Stephanie said, they share the same mechanics, the same weaponry, and even more than that. But the centerpiece of all this, of course, is the new map that we've been working on since 2020 with teams across the Yo de no soy muy fan, pero la mierda esa que hacen ahí de pasta y verdura a mí me gusta. Efectivamente. Hombre, vuelvo a repetir eso en voz alta. Parece que... ¿Cómo? There's a wide variety of points of interest for players to explore in this map, and we're really looking forward to seeing everybody in there. Well, here we go, a brand new map to explore and traverse. I cannot wait. Stephanie, let's take a look. That's right, Miles. Welcome to Al Mazrah. This is our new map for No, vale, Warzone. Es que había quedado muy bien, porque sabéis que Make sabe dónde es Maker, ¿no? Es de Italia, Maker. Es un equipo italiano. Entonces había quedado perfecto para hacer introducción a Maker. Lo que pasa es que luego iba la cosa por aquí, pero acaba la cosa aquí. Ay, Dios mío. But you're going to find a lot of really cool elevation. No me lo esperaba, ha sido un giro de acontecimiento radical que no me lo esperaba, te lo digo. This map is beautiful, and it's actually the biggest BR map that we've ever made, and I am so excited for all of our streamers here to jump into Al Mazrah later today. It's huge. Look at the size of that thing. Okay, so that was a big por ver picture, and it's a Warzone, great way ahí to see el it from Warzone a 2 sort of fuerte. top-down layout, but let's Yo take también, a better estoy como look el at some of Titanic, these ya estoy points of interest. So when we set out to create these spaces, the team works to make it feel like a real space, right? So that there's infrastructure in between all the different, what we call points of interest along the map. Hostia, Quarry, esto es un mapa del Modern Warfare 2, tío. Pues lo han rescatado, el primer mapa rescatado. Ya está. Observatory, segundo mapa de Modern Warfare 2. Llevamos 2 mapas, Este no lo es. Hay 2 mapas que se vuelven a repetir. Este tampoco. 2 mapas ultra mega clásicos. De momento nada. Eso del 1, bueno, del 1, ciertamente. Ay, es terminal. Es terminal. ¿Dónde está mi billetera? Ya está, Mañana mismo pago la suscripción. Ahí, pago la reserva. Ya está, con ese mapa ya está. Quiero volver a terminar. I'm curious what you guys think, Jack and Joe, on what the hot drop will be today, right? We've been talking about this the last couple of days. This is our first time seeing other people who are not us play Warzone 2.0, and so I'm just very curious where you think everyone's going to immediately drop today. I think some are going to Yo me compro el juego de Modern Warfare solamente para haber incluido esas putas mierdas. Joder. They're coming home. It's always nice you move into the map and you kind of hit a spot and you're like, wait I've been here before. I know this is. You have all these flashbacks. Yeah, there's a lot of nuggets in el de la there for izquierda, some buen old tupé para llevar los cascos, Yeah, I'll say Corey. El de la izquierda, buen tupé para llevar los cascos. I think people will land around the edge. También es verdad, pero coño, hay que sujetarlo, Luego poca broma. All right, guys. Well, the map looks absolutely gorgeous, and I can't wait to watch our streamers here drop in early in an alpha build later on today. Okay, so moving on to the gameplay, we've got this beautiful space to play. Solamente de gameplay. Dejar ya de hablar, que estáis muy pesados, hijos míos. Muy pesados. Mi niña se está agobiando. Mi niña está mirando ya el móvil y está diciendo, puf, cómo está tardando esto, Va a ser como los ninjas. Se va a pegar una bomba de humo y va a desaparecer. Va a aparecer desde en casa. Esto no sale este año. Veremos. Mi amor. Ahora que te está metiendo un poquito. This is a great taste of some of the water combat. I can't wait to go full Captain Miller. You know, Apocalypse Now coming out of the water, knifing people. I mean, this just looks... Yeah, the rendering team made some work, so you come out, you're looking all wet. Yeah. Sí, habrá que reviven un poco, No hay mucho material, Mira, esto ya sí que es algo más, ¿no? Lo de la placa, pero todo esto es Warzone. I have no idea, but it sounds great and it looks incredible. You can see the armored patrol boat coming by there with its 2 turrets. So I'm glad you brought up vehicles. Steph, you touched on vehicles a little bit earlier. What can we talk about? You know, we've seen boats, we've seen tanks, we've seen all sorts. Jack, what we got? So we've implemented a new physics and handling model for the vehicles. So some vehicles are heavier, some will slide
Porque a mi niña ya le convocan para jugar a fútbol. And as you're driving Otro them around entrenamiento and más. you're encountering them and other squads are playing with them, you can choose to shoot off the tires to kind of impact their handling. You can have them, they react to explosive differently based on their weight. So if you're in a heavy armored 4x4, Menuda dura están dando con esta conferencia, fuertemente, O sea, yo creo que todo esto realmente lo puedes resumir en media hora. Media puedes resumir en plan, va a ver esto y esto. Pasar al gameplay directamente y fuera conferencia. O sea, o incluso alargar mucho más el gameplay, que la gente lo que quiere mover es el gameplay. Pero vuelvo a repetir, que está bien que vuelvan a decir las nuevas cosas que van a introducir, pero o que va a venir con el juego. Pero, hostias, que yo creo que llevamos 1 hora y media. Quítale media hora que han tenido. Llevamos 1 hora y realmente no han mostrado nada. Y han mostrado un trailer en el cual repiten constantemente. Entonces, poco aburrido. And of course, we've got, you know, water vehicles. We've got a small boat. We've got the boat that Joe mentioned with the turret at the front, turret at the back. So you can have that little moment cruising up the river with your whole squad ready to rumble. So yeah, there is so much love that's gone into these vehicles. Mensaje mío antes de la conferencia. Van a enseñar una mierda, básicamente como cada año. La verdad es probarlo correctamente. Yo estamos esperando simplemente a esos minutos de gameplay puro y duro y se acabó. O sea, lo que van a mostrar es Warzone, porque tanta gente es para hacer una sala de Warzone. No va a haber mucho más, porque para hacer una sala multiplayer no le va a llegar. A no ser que hagan varias salas, pero no creo. Unless somebody blew off your door. That won't. That does complicate things, doesn't it? PTSD from Joe killing me many times in our playtest. Well, I hope the gas prices in Almaz are okay. I feel like there's a lot going on in Warzone 2.0, and my head is quite frankly spinning. What other massive changes have we got in store? It feels like there's so much that's changed. Is it still a gulag? Do we still have circles? Is it still gas? I know there are guns, but do we shoot them? What's happening? Sí, te sale. What do you want to jump into first? Oh, Stephanie, go. We've made some pretty sweeping changes, I think, to the high-level components of Warzone 2.0 to continue providing players with both a dynamic and rewarding VR experience. But Warzone 2.0, you're going to hear it over and over again today. It's about fun. This is about playing with your friends, having fun, you know, friends new and old. Maybe you're making them in game. And I think one particular feature that I cannot wait to see the streamers engage with will be our prox chat. Yes! So it's coming. It will be in Warzone, and there's going to be some amazing clips. El puto Kirky no sabe hacer ni un clip, el hijo puta, La ha cogido cuando me estaba yo riendo, No sabe ni lo de lomo. Es que es lamentable este chaval, The streamers love prox chat. They're like, yes! You know, in looting in Warzone 2.0, we still have the humming crates. You know, you can still travel around and listen for those. We still have the loose loot on the ground, but we wanted to add a layer of learnability and logic to our looting, right? So if you're outside, if you're a little kid, you fall down, you hurt your knee, and your mom's gonna go inside, go to the medicine cabinet and get you something a Band-Aid, Neosporin, whatever. So that's our looting. If you need health items, you can hit a bathroom in a building and there'll be a medicine cabinet, you can open it up. If you want to get loadout items, there are these hidden caches throughout in between the POIs that are in ground, and you can memorize where they are because they're always there. So you can kind of start to develop these paths through the map of how you loot. And there's this logic applied to looting. You know, you can find toolboxes that'll have grenades and things in them. And you find these other crates that are kind of like, it's as if the military that occupied this space came through and dropped off military items. Those crates are always there, so you can always have this reliable layer. Ya bueno, pues me retiro. Nada, está bien, que está bien. Through Al-Mazrin, quite literally, like have a route we plan, hit the gas station, pick up gas snacks. up, pick up snacks, pick up ammo and all sorts. Okay, cool. So what about circle mechanics? I mean, this is obviously a huge component of BR's joke. Yeah, I mean, the circle's been a staple of BRs. It's been really hard to move away from it, so we kind of talked about what can we do to mix things up with the circle. So we've got this new mechanic where the circle can actually split, almost like a cell splits into 2, 3, or even 4 circles. Y yo quiero ver, and porque then salta directamente. La frase es, what quiero ver cómo me entra. Sacado de contexto. In those circles, and at a certain point, you're like, okay, we've cleared out our circle. We think we're good, and then those circles merge. They come back together, and you know you have this very directed fight. Like as the circles moving, you're like gearing up in buildings. You're like, here we go, it's about to kick off, and as soon as those circles hit, you have that final fight. So it's another kind of like twist in the gameplay that we feel like is a cool world event that would happen. Like, oh, the circle's splitting, we need to do X. Crazy. Get in the car, we're going now. Es como cuando estás con la chica que te gusta, que dices, bueno, vale la pena porque la estoy viendo a ella, porque básicamente vaya tostón me está pegando. So much change, man. I mean, I'm ready for it, but Joe, where do we go? The Gulag, you know, we've been experimenting with. Es verdad, coño. Si no, ¿qué estaríamos haciendo aquí? Mira el nuevo Gulag. Cuando la palma para que esta segunda vida, la vuelta de oportunidad para poder meterte.
you actually have this temporary Ahora que sea por alliance equipo with esto, another opponent in the Solo hay que ver la map, cara de and you Sandra. guys- Me quiere matar. You have to work together. Me And if quiere you can matar. defeat the other team, you can get out. And after that, you guys are enemies again. But for that moment, it's like, all right, we need each other. Ahora Let's mismo, do this. You use the proximity chat to No talk seas to each café other. ya, And the other thing we've been Lleva 2 playing horas. Hoy me va a around matar, with me is you decir, may para see esto a little vengo, bit of an AI presence in the gulag. So you have to be on your toes. Like you're working with an enemy. There might be an AI here. You're picking up weapons. Aquí realmente lo We're estás excited for escuchando. people to try it. Yeah, luego we're gonna get feedback estamos del today Chile, too, and like Joe said, we've been through some pretty wild iterations of the Gulag, which I will not reveal here, but Me va a matar, Mañana me va a matar. En el chino me saca los ojos con los palillos mañana. Jack, I have heard of a new concept coming to Warzone 2.0 called Strongholds. Nos puso el chino un chupito. Dice, invita a la casa. Can you clue me into what that's all about and if it's even true? Joder con invita a la casa. Que era un chupito de melocotón. O sea, horroroso. Horroroso. Hostia, se ve bonito el juego, eso sí. Me gusta mucho cómo se ve, pero... Hostia, este está... Pero ese, ¿qué pasa? ¿La pega un tío, la pega un bote? Bueno. ¿Y este qué hace? Mira, para la izquierda, está dejando... El adelante... Aquí está disparando a ese, no tenía ni idea de jugar. But in other modes, you're going to find the AI occupying large portions of the map. Yo no sé, yo creo que en PS4, si vosotros os van a pegar una bajada gráfica, yo no veo a PS4 tirando un juego así. O sea, yo creo que en PC ya nos costará mover esto. It's finally time. I have read about some new modes on the internet recently, Duermes en el but sofá one hoy. of the most exciting Pues sí, things about Warzone confirmamos. 2.0 is confirmation that an all-new sandbox experience is coming at launch. I am happy to announce DMZ, Call of Duty's extraction mode, will arrive with Warzone 2.0 at launch later this year. Sí que estaba en los calls anteriores, pero no me acuerdo qué era. Very first time on my first day at IW, Esto sí que estaba en los calls anteriores, pero no me acuerdo qué es esto. Ahora The mismo. possibilities with this game mode blow my mind. So DMZ. I can also confirm that DMZ is real. So we're not going to go Tú into imagínate también depth estar on ahí it en la today 'cause we do conferencia, o have sea, to estar ahí keep some sentado y stuff esperando reserved. 2 horas para que te What I dejen can tell you jugar. though is we've created a rich sandbox where you can define your own win condition. Qué literal, You infiltrate Al-Mazrah, you accomplish your goals, and then you decide to Ojo, extract ojo, when the time la is right. chapita que lleva aquí, It is played Este pavo across va the con la whole chapita map, aquí en el barrio de and Don the Benito, AI en is la calle. occupying large sections of the map, and they are lethal opponents, and they do command your respect. You have to watch Venga el out for DMZ, them. tengo You have ganas de to work verlo. with Yo estaba pensando, They yo patrol Novak, areas, they Estamos occupy los strongholds, pavos ahí and 2 they're horas sentados. reinforced Ya, based es on que tela, players' actions. And then in Buah, yo lo top of all pasaría this, fatal, you can ¿Lo choose ves? A mí which me haces mission you esperar want 2 to horas. accomplish, or you can chase after a Ya, pero variety digo, of me haces viajar y activities in the todo. world. Claro, tú And you imagínate que a lo can mejor play le comes this un vuelo de differently 12 horas. depending on your imagínate, playstyle. Estados You Unidos, can te go comes loud, esto, like I always vienes de do. Europa, You no sé can dónde go está la quiet, mayo, or you can hunt other players or avoid them entirely. Or you could just decide, hey, I'm Sí, going to hombre, explore the secrets of Al-Mazrah. tendrán una escaleta ahí Loot programada up, para it's saber totally horarios up y to toda historia, player pero choice hostia, there, igualmente and, te la comes fuerte. I'm really excited about the full Ahí vas que scale tú of salías what a we're Monsters, delivering pero for this fuerte. chapter. And we Oh, want ma, que players por to have an cierto, amazing ya te experience van aquí in cayendo, Warzone ¿no? A ver, te 2.0. encuentras mejor We've en been tu listening Monster. to the Ah, ya conversations te han caído, in ya the han caído. community, Ah, bueno. specifically around small maps, Ricochet, anti-cheat, Ya, es que esta ranked mañana play, and beyond. 4 horitas ha And dormido mi niña, trust me, although we're no pot touching ser. on some of the core updates to the overall Warzone 2.0 experience today, and mostly focusing on BR, there will be more news to share over the coming months. This is only the beginning for Warzone 2.0. Okay, I need Warzone 2.0 and DMZ in my life ASAP. Stephanie, when? Warzone 2.0 Me viene a will be quitarles free el to micro a los play 4. for everyone on November 16th. With the start of Season 1 across Modern Warfare 2. Mark your calendars, that's about 2 weeks after after Modern Warfare 2 launches. And we had 125 million players in the original Warzone. And I cannot wait to see all of you and hopefully more of you in La típica en cada Al-Mazrah for rincón this parándote. experience. Ya shonen. And you will have a chance to see a Warzone 2 Battle Royale Alpha playtest happening right here behind us
very, very soon. Yeah, the streamers are hot to trot. They're raring to go. We will see all of you in Al Mazrah on November 16th. But don't go anywhere just yet. Stick around, because when we come back, you'll see just what Warzone looks like when it's built up from the ground for mobile. You're not going to want to miss this, I promise. Then, after that, we have live gameplay coming at us with all of our friends set up across each and every Modern Warfare 2 multiplayer. We've got Warzone 2.0, Battle Royale, we got Warzone Mobile. It's all happening here, ladies and gentlemen. Don't go too far. No sé, tío, se ha metido ahí una. La Vega muerte, tío. Le da un arranque ahí. Hostia, tío, macho. Intel. No han dicho la mierda del DMZ, que no han dicho nada. O sea, están repasando cosas que no. Yo creo que te da tiempo, amor. Sí, aprovecha, dale el fume, tío. ¿Tienes el culo cuadrado? Uy, 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 mi niña, parece un Robocop, Leading designer in gaming furniture and proud partner. Mira, nada, estáis viendo que está fuera de plano, pero me está haciendo como unos estiramientos. Ojo que hay gameplay. Ya. Bueno, es lo del Warzone otra vez. La salida de la tirada del avión. Buen mostacho tiene este, Este chaval filtra la sopa, Eso de uno. Sigo pensando que este juego no va a llegar así a nivel gráfico. Yo no, esto la Play 4 no lo mueve ni de coña. Ni de coña lo mueve. Ni de coña. Es que esto hasta los que tenemos PC lo vamos a pasar mal, Ya, pero incluso han mostrado gameplays con un motor gráfico como esto, así. Ni de coña. Es que ni de coña. Mira, el Packer ahí. ¿Cómo que un mobile? Me jodas, tío. Los videojuegos... Call of Duty Warzone en móvil. Esto tendría que estar prohibido. ¿Cómo que en móvil? Por favor. Esto es un insulto. No puede ser. Todos los videojuegos que puedas jugar mientras estás cagando no tendrían que ser legales. No, está mal, está todo mal, está todo mal. It's me, Beef Mommy, and I couldn't be more excited to be here with none other than Chris Plummer. And Chris, what do you have for us today? That's right. Today we are proud to introduce Call of Duty Warzone Mobile. This is the real thing, and it's on your phone. Ahora sí, van a mostrar un poquito. No, pero multiplayer no me muestres, pero que no queremos ver esta mierda. Por favor. Que por eso no se ve mal, para ser el móvil. Tienes que tener un móvil de la NASA, también te lo digo. I mean, honestly, it just gives me so much nostalgia. But wait a minute, Chris. Is that the legendary Verdansk? You know, this is where Warzone gameplay was born. And we're bringing the legendary Verdansk map to mobile for the very first time from its hallmark vistas and these dense urban areas. Bueno, mientras muestran hasta el móvil que no le interesa ni a Puyol. Yo voy a decir la verdad que te quedas a cenar. There's so much variety in Verdansk. It's famous for good reason. Señores, os dejamos aquí esto puesto, ¿vale? Hasta que empiece un poco lo interesante. Pues a alguien le interesa ver esto del móvil, como que a mí no me interesa mucho, pues Call of Duty Warzone flashbacks here. Can you tell us more about the gameplay? Or, you know what, maybe just give me your phone real quick. Maybe I can see for myself. No? You know, the team has a passion for delivering the most authentic Call of Duty experience possible for mobile devices. From the way you aim and move to the weapon handling and the control responsiveness, all these critical little details combine to make Call of Duty Warzone mobile feel best in class. We've made sure that the physics, the feedback, the sights and sounds
all those essential little touches are smooth and accurate. It's about creating an experience that's so true to form. You can imagine feeling that dirt compressing under the soles of your boots with every move. Or imagine those tiny shockwaves of recoil moving through your entire body with every shot. In Warzone Mobile, these are the kind of details that we care about that make the combat feel airtight and authentic. That makes me really emotional, Chris. And you know, it sounds like everyone's paying attention to detail, and it's finally paying off. Now, when I think of Call of Duty Warzone, I think about strategy. Absolutely. There's a lot more going on than pure gunplay. For example, when you're out there exploring a map and evading the gas circle collapse, you can try to sneak up on another player and pull off a finishing move. It's like ultimate bragging rights. And if you're feeling more strategic, you and your squad, they can complete contracts, use that cash at buy stations. There's a ton of variety there, including lots of different abilities like bringing back a fallen squad mate. Now, that contract economy, it adds a ton of depth and strategy through risk and reward. I really like that you brought that up, because if you're talking about risk and reward, I think about the kill streaks. I think about the gulag. Are they going to be there too? Yes. Everything you've come to expect from Warzone, it's going to be there, especially kill streaks. This means you can deploy your big stick of choice like, you know, a precision airstrike. You might be able to wipe out an entire squad with it. So not so fortunate for them, but they're not necessarily down for the count either, because we have the gulag. So here players can fight for a second chance. So when you go down, you get to fight one-on-one with another down player, and you can earn your way back into battle. This is how Warzone Mobile plays out on a truly massive scale, unlike anything we've ever played on mobile before. For this reason, we're pushing way past the envelope on high player counts to make sure each match is jam-packed with our signature style of combat. Estoy, señores, estoy. ¿Alguien se está fumando esto? Live players in the single match. Wait, Tela, tío. on. Did you just say 120 players? Or do you mean bots? Because it seems like y encima lo que está durando, o sea, el primer gameplay que me muestran y es esta puta mierda, ¿sabes? O sea, estoy enfadado, te lo digo en serio, Dicen, venga, otros que tal, hay el 90% son bots. Peinaos. Peinaos. Pero también tienen bots ellos. Incluso se ha demostrado en el propio Warzone 1 que hay una categoría, o sea, nunca se dice, ¿vale? Pero en el Warzone 1 hay categorías, ¿vale? O sea, por KBA te meten depende en qué lobbies, ¿vale? La cosa es, no, que esto ni siquiera son de hackers. Es que hay una categoría, ¿vale? O sea, están como los que tienen un KBA de 1,50, 2 con algo, 3 que es lobby profesional. Y entonces está la Ultra Mega Noob, que es la que tienen 0,30 de KBA, que son tan malos que les mete el propio videojuego bots, pero bots para que ellos puedan matar algo. O sea, son bots que ni disparan cuando te ven, ¿sabes qué decir? Entonces han pillado a muchos streamers profesionales de Call of Duty modificando sus stats para poderse meter en estas lobbies y así aumentar sus estadísticas, ¿sabéis? Por esto se ha pillado lo de esa categoría. Es 100% real, salió Activision diciendo que eso es así, que cuando hay un jugador que baja del 0,30 de KBA lo pone a jugar con bots básicamente para que no se frustre y no abandone el juego. Es como si de golpe en StarCraft estás jugando en diamante, pierdes 5 partidas y juegas contra bronces. Básicamente para que no te desmotives por perder muchas partidas. Eso y algo así. Ya viene aquí mi niña. No digo, ya viene aquí mi niña. Qué sabrosura. Tienes contra el bronce y desista. Bueno, mira, ya contra el bronce ya te... O sea, imagínate un bot que no dispara que te mate, ¿no? Yo tengo aquí más. Siguen con el puto móvil de los cojones. Uy, perdón. Espacio, o sea, me pienso que estoy en mi casa, ¿sabes? Bueno, al final mi niña se me queda al final. I really love to hear that. And as a matter of fact, I saw some of the same weapons and operators being shown earlier today in Call of Duty Warzone 2.0. Are you aiming to make it exactly the same on all platforms? You know, that's a great question. So the team's incredibly excited about how deeply connected and authentic the experience is in Call of Duty Warzone Mobile. And we'll continue to adapt the best content and features and innovations created across the franchise.
But at the same time, we recognize that mobile is a very unique platform. Mobile has its own flavor, advantages, and player expectations. Sounds like the game will be tied into the Call of Duty franchise pretty nicely. And will there be mobile-specific events or content that is unique to Warzone Mobile? Madre de Dios bendito. Los streamers de fondo jugando a palmas palmitas mientras es verdad, te imaginas ahí de fondo. Es que llevan 2 putas horas ahora. Llevan 2 putas horas. Palmas palmitas, efectivamente. No tiene... Que es verdad. Ah, que los han pillado. No. This allows our teams to deliver the best possible mobile gameplay experience with a unified feel. And by doing this, we don't need to compromise the game for any platform. This ensures a level playing field and more fun for everyone. Now, keeping those controls balanced for all player types, so whether you're the hardest of hardcore mobile pros, or maybe you're a console first player that's sneaking in an extra match during your Del rato que llevan esperando, tú. players to the franchise who need a little help Oh, este es buenísimo. We are committed to providing the most robust control Este es buenísimo. Este es buenísimo. that's accessible to all of our players. I love that accessibility. No, es que se está reiniciando el clip solamente. Ya, sí. Y otros saludando, ¿te has dado cuenta esto de aquí? Plan, hola, ¿qué tal? Y el rato que llevan, es que el rato que llevan no es normal, tío. ¿Se puede ver los no me gusta? Un café, que da tiempo a cenar. Igual iba a decir otra cosa, ¿sabes? Pero no que me banean. Pero vamos, da tiempo a hacer lo que venga, gana. With that being said, hey, we got Ferg on the horn, and I think he's literally the first one to pre-reg. Ferg? Para muchas cosas. Sí, no, te da tiempo, Incluso alguno que es ágil y rápido tiene para 5. Ya 2 horas que llevamos. Cago en la puta. Y siguen con el puto móvil, Me cago en la hostia, puta. Ay, señores, es terrible, Hola a todos, que estáis por aquí aguantando tremenda turra, que nos están pegando, Hay gente, tú date cuenta, hay gente que está aguantando esta turra mientras nos está viendo a nosotros decir que esto es una turra. Es tremendo, es el masoquismo hecho realidad, Cago en la puta. Y yo encima de la sonte tengo casteo, que es un buen casteo que decir contra juez. Son 2 jugadores que conocemos mucho por aquí. Bueno, yo estoy viendo a Giro Marín mientras tú eres un tío listo. Vale, yo me había cagado, digo, no te voy a engañar, ya haces bien. The adults have left us alone on the desk, and now it's our time to have some fun. I don't know about you guys, but okay, it's been a pretty litty day so far. Yeah. Where do we even start? I mean, and dude, mobile, bro. It's a new era of Call of Duty. Listen, Miles, I've been addicted to Call of Duty for over a decade. You're telling me in the airport playing Warzone now, acting for dance, that's lit. Also, Al Mazrah looks absolutely incredible. Oh, it's insane. There's no shortage of crazy stuff coming my way. Ali, I mean, lay it on me. Multiplayer for Warzone, for Modern Warfare 2, insane. It's incredible. We actually got to load up with some of the players yesterday in a little bit of a pre-test. Loading into Gunsmith 2.0 was actually so aesthetically pleasing, and I think everybody at home, tremenda once turra, they also get their hands on it, they're going to love it just as much as we do here. Tenemos que empezar el directo a partir de esta hora. My good friend, you've played more Warzone than most people on the Northern Hemisphere. Yeah, How you feeling? 8 hours a day for years, it feels like. It just seems fresh, man. The map, like everything about it, triple circles, the water, the boats. I mean, I was like kind of the proximity mine king for a while there, placing them under vehicles, trying to blow them up and set booby traps. And now you're telling me I could do them in not only land, but also the sea. Gente, lo que están tardando, O sea, yo he visto conferencias lo que alarguen mucho, pero de estos se están pasando tela, Vamos a jugar, venga, vamos a hacer un preguntas. But guys, time to get into business. Let's now get into the command center. No sé. This is it. Welcome, ladies and gentlemen, to the command center, presented by Xfinity Rewards. We're going to be rolling the show through all day today. Me está dando sueños también, me lo estás pegando, Ojo, la gente se está diciendo, venga, están diciendo, hostia, que empezamos ya.
Hay alguno en la silla que estaba así. Que me avisen cuando empiece esto. Y una buena siesta, Ojo, ojo, mira, ya le han pasado todo ahora, todo el panel. Mirad, 6 vs 6 gameplay. Cuidado, que hemos multiplayer. El que queremos tú y yo. Luego tercera persona gameplay. Va, empieza ahora sí, empieza esto serio. Alguna está diciendo no está bien pagado esta mierda, completamente de acuerdo. El 6 vs 6 gameplay es interesante, Este es interesante ahora. Este es interesante. My bloody desk. We got to play a tiny bit yesterday. Yes. Pretty fun. But now we get to watch 200 streamers, some of the world's finest, quite literally from almost every part of the planet, coming together here in this crazy top secret location. What can we expect? It's going to get loud. It's going to get incredibly loud. Yesterday it was loud, and I believe like not even everybody had shown up yet. So now that we have a full building of all of habéis visto, chavales, qué importante ya son en este directo ya. Tenemos que hacerte algún emote o algo. Emote. Si alguna de estas de, por ejemplo, como esto. Cojo tu foto jugando al fútbol. La recortamos y la ponemos en el chat. Is a testament to how pumped up everyone gets about Call of Duty every year. Like the fact that there are this many big Los pañuelos, como esto. In attendance, we're going to see como siempre estoy llorando. Cuando pierdo todo eso. This is a real treat. It really is. I mean, and you've been around a long time in the Call of Duty world. In this venue right now, we've got streamers and players from, Vale, chicos, en teoría van a empezar con un 6 contra 6 normal. Y a partir de ahí irán probando un poco los modos de juego que han ido sacando hace 2 putas horas, ¿vale? Incluso el de tercera persona, que fuera coñas, estoy bastante intrigado para ver cómo van a hacer tercera persona. Porque a lo mejor nosotros que también venimos de rogue, de jugar, a lo mejor nos mola y todo. Mi niña ahora mismo es la expresión de la alegría en persona, ¿no? Está aquí ahora sabrosándose. No, no me digas. No me digas. La animaremos rápido, señores. Que está ya al caer, Sandra está pensando todo lo que podía haber hecho en estas 2 horas de su vida. Completamente de acuerdo. Mira, que empieza. Pero ahora de golpe nos saltan aquí ya el gameplay. Hostia, este va con la sensibilidad como yo, Esto es punto caliente, es esto. Hostia, lleva la sensibilidad a todo esto, este pavo, La lleva más rápido que yo y todo. Mercado de las almas. El mapa. Está pixelado, claro. Vosotros pensáis que le pillan la imagen a él, ¿sabes? O sea, de todos los PCs. Es una imagen de una imagen, básicamente. O sea, ellos están retransmitiendo en YouTube y la organización lo estará pinchando desde entonces, como si fuese una clean feed. Pasa que de ahí se pierde imagen. O sea, se pierde calidad de imagen haciendo eso. Hostia, este pavo maneja el hijo de puta, Mira, las ventajas, amor. O sea, ¿sabes lo que me recuerda? Al puto Black Ops, hasta cuando te sale de la muerte y todo, me recuerda al Black Ops, pero que flipas. Pero al 3, o al 2. So I was sending messages to other creators as Ninja, talking horrendous. Me gusta mucho. horrendous trash talk. All very good-natured friends of mine. El AV arriba a la izquierda. El arma bota como el infierno. Si hay mucho recoil. I walked past him today and I was like, "Good morning, dude. How you doing?" He's like, "Hey, man." Not a single word. Ali, not a word. Vale, han cambiado. Este tiene mejor. Gracias. Han puesto un tío que tiene mejor calidad de imagen en el directo. Esto es otra partida, Otro mapa. No, es otro streamer. El mapa puede ser el mismo. 5 para 5. Tienes un duelo por equipo de toda la vida. ¿Qué pasa? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Listen, he is as much as he's like a madre mía, loving, like everyone takes a jack.
is just like this great nature guy. He is one of those competitive. Ah, pues no es un BD, tío. Lo que están jugando. O lo he rescatado. Ya está flameando fuertemente. Say to test to what Ant was talking about earlier about the game mechanics, something else that I noticed that I don't feel like I esta perspectiva del arma is how kind of realistic the movement with your gun is, if that makes sense. Like there's obviously que puedes resucitar. Sí, le han puesto lo de poder levantar. Están diciendo, a ver, por favor, no saltes que te vas a cargar la silla, ¿sabes, campeón? You saw a taste there of when you're spectating a player, you get that kind of like over the shoulder, like tactical camera view, and it just adds this insane level of like, it's like realism, but like it just looks so exciting to watch. And when you're, enjoying like, maybe seeing your teammates play, it just looks so cool. It's a nice new feature here in the game. Te vas a acostumbrado a esto, ¿no? Porque es muy rápido este Cale. I don't think you might not know what this means. Sí, estoy pegando. Madre mía, no hay otro mejor para enfocar. I was watching some of the guys play. I just wanted to kind of live react and enjoy it. Like, there's so much new stuff. Like I've just been looking forward to seeing what's going to be on the table. But let's see if Jack can actually step up this time. No, not going to happen. Just getting destroyed. I'm sorry. Malísimo, Superior positioning, Jack. You are awful. Oh, was that too hard? He's my. No. Okay. He's doing the classic. Malísimo. Mira. Mira. It was something else. It was something else. It wasn't. My sensitivity or something. What is ¿Qué quiere hacer? Whoever is spectating is using my favorite SMG. La sensibilidad. ¿Qué se quiere cambiar ahora? Madre mía, la que les está liando la localización. Madre mía, este pavo. Vaya uno que han ido a pinchar la imagen. Yeah, so I saw the rumblings on Twitter and stuff like that. I think it's amazing, though. I mean, when we jumped into Modern Warfare in 2019, when they introduced the gunsmith, there was a lot to take in. But now everybody's familiar with it, especially during Warzone, switching up those attachments. And it's just a better version of that. Like a good middle ground, it's just a better version of that, right? Like the gun moves around with you as you're in there. You can switch out all these different attachments, and for the class of weapon that you have, you can change it up. Turn a M4 into. Pero cómo mata esto, ¿no? Que lleva 21. One of the all-time greats in the competitive Call of Duty. One of the maybe the, if not the. Mira, hay prestigitación. Eso del original 100%. And to your point, Anali, about Gunsmith, I mean, it's at this point in time, obviously, it's quite hard to recognize, but that is a part of the sí, este sí que maneja, sí. Right now, that's his primary weapon. Adiós, cómo corre, ¿no? Con la ventaja de acelerar. Buah, la piña va ahí como aviones, Just make some crazy different loadouts. Some of these guys, J-God's going to have so much fun with that. 9.5 hours. Buah, esto me lo voy a poner yo, para Rusia. Oh god, he's so excited about that. And I want to talk about the map aesthetics for a moment, and like the layout is the rooftops. Like the new ledge, how you can jump and then you can hang off the side of the ledge. That's a new thing that you can add into this game. You can jump from rooftop to rooftop, and like you can jump further than you think. And I found that out very quickly. Like I would get to an edge of rooftop, and I'm like, I wonder if I can make this jump. You can make the jump. You can make it across like the map if there's tall buildings. You can make it across the map. Quita la puta pantalla de kills, hijo de puta. Snipers, that is going to be their absolute playground. Speaking of snipers, Pamaj now, who's having a great time here. I mean, we've seen a lot, Clint, of the weapons so far, but surely a sniper. Well, I heard Pamaj too. Like I stepped up. I think it's when he was first walking in. He was walking with an irrational to people, and he was like. Está lo de fantasma también, por lo que he visto. Hay un modo espartano, por lo que veo. 2 horas para que no sepan cambiar de cámara. Ya. Como baje de cámara para que no sepan realmente darle al adecuado. O sea, lo que tienen que pintar simplemente es una partida sin ir saltando entre ellos. Si no es inviable. Y otros jugando en móvil. Quitármelo de móvil, por favor. Por favor. Mira el tío con. He may have just sworn. Do you see the gloves on the thumb? Yeah, they're professionals, true professionals. Wait, I probably need to get this. I've been playing some COD Mobile, Diablo Immortal. Like I've been grinding more mobile games. I have my iPad and I'm loving it. Do I need to get? Pero está como el modo espartano este. I think you should. Yeah. Sometimes it gets a little bit slippery. I need thumb Madre sleeves. What are they called? Disparando al suelo. Thumb sleeves. You're in the right place to ask about that. There is an army of professionals. I'm looking into that. No, that's actually an issue. It's like Madre mía, pero qué malo es este, pero por favor. So they're playing some hard Sandra, vamos tú y yo, corazón.
Llamamos más esto. Miles, we were talking about this morning. When there's a hard point and there's some elevation above it, you can. No, este juego va a ser muy rápido, te lo aviso, Tal cual están jugando esta gente, va a ser muy rápido. Sí, te va a costar un poco. Sí, por ejemplo, el original era mucho más lento en Modern Warfare 2. Esto es la comanda, ¿no? Una M4 ahí modificada. Ahora, chaval, ¿qué tal? Come on, Butters. Show us the dive. Showed us the slide. Now we're looking for the right out the window. Just dive out the window. Send it. And all the windows are built to be diveable through. Like, that's the way the game is. That's what Joe was kind of saying, right? Like, they've seen it so much in playtesting, and Nate goes Dios, into a ¿con qué le window, ha dado? like, everyone sends it out. So, ¿Le ha dado con una escopeta? moments you're going to have. Oh, here we go. Butters is going to be sniping there. That's the, so we have the Hurricane. She's running overkill. That's going to be one of the M4 platforms, and the sniper on the other side. Qué diferencia esta, en plan, va super chilling y el otro pegando botes en la silla. Y esta está partiéndose la caja. Mira, mira. ¡Ojo! No slide Le ha ganado. ¿Lo he matado? Sí, el doping aquí se va a notar mucho esto. You know what I'm noticing on this map that I actually like a lot? Not as many doors. Not as many doors, I think in general. Pero esta sí que juega Gal, porque va patinando y se va tumbando por todos lados. Ojo la Franco, me interesa. Cómo mueve la mira, ¿no? Vale, cadera ahí, corazón, difícil, 6v6 is a totally different flavor. I mean, that obviously excites us more than maybe it should most. Oh, I mean, we love it, right? Like we're here to see people go hard, try to win, be competitive, and okay. Another thing, we're seeing a lot of elevation on some of these maps too. The snipers are going to be in heaven. Yeah, I think it's max 2 stories. Ahí así das tu minilla, luego ahí al final ya volando. Hit it. Hit it. Also, look at that little stock. Did you guys use the sniper yesterday? Yeah, right? No, I didn't. I used it for a whole the cutest little stock I've ever seen. It was so fun. I think we were in the same game, too. Yeah, I was in the back sniping. I can't wait for the sort of like anime skins and stuff like that, my cute little stocks. Of course, we can put skins on individual attachments now when it comes to making some very handsome looking weapons. Dylan Price, speaking of handsome. Madre. Also, something we haven't talked about yet is the way the perks work. I love the perks because system. it reminds me of back in the day, the specialists. When as you get kills, you get more perks. As time goes on, you're gonna have 2 base perks. You can pick whatever you want. As time goes on, you get another perk. As time goes on, you're gonna get an ultimate. Pero lo que veo parece como si fuera casi extremo, o sea, como muy poco muere la gente. O sea, te das 2 balazos y ya estás fuera. The reason I think I haven't really played it yet to deal with it too much to see like how vastly different it makes the game, but I know for a lot of us when you're playing like the multiplayer experience, son 2 balazos y fuera. And you just sort of pick those. They're your go-to. You don't really think about it, right? Like you figure that out in the first Sí, couple el arma, of days or weeks of playing the game. el punto de mira del arma cuando dispara no se ve. I feel like there's more decision making that goes into it, which I personally think is exciting. Now, I don't know what I'm going to be running, but it does feel like they were saying, what was it, the different type of classes they were trying to put? You have your rusher, kind of your more stealth type player, your sentinel. Like they want to, even if it's not like class-based per se, like they want to kind of funnel it with that behind the perks. I think that's pretty dope. But you can also make your own, so you can create it, pick your own 2 perks, your next one, and your ultimate, so you can figure out what you want. And it's just nice having like a rewarded game, especially when you're frying, getting that extra perk. It really does, change what you start off with a base 2. Yeah. You unlock one after a period of time. You get kills, you get points. Game progresses. Esa cámara de arriba izquierda es interesante, You're going to get your perks eventually, but obviously ahí hay 200.000 kills de golpe del mismo pavo. It's just really interesting again, and the perks are almost tiered. And again, Jeff and Joe will come on the desk later on and talk about this in way more detail. But the idea that the first 2 perks, they're fine. They sort of help out the gameplay. That mid-tier perk is way more sort of impactful. And that final perk, like kind of like the super perk. That's not going to turn you into Captain America, but it is going to make you way more effective. I kind of want to be Captain America beans right now. Taking Jeff and Joe's thunder. Well, Symphony was just on screen, so. I mean, the wagon on that boy. What? There it is. Pero esta perspectiva así. 2 million views on TikTok, something like that. Es el modo espectador. It's impressive stuff. Que me parece extrañísimo. And you're free time. Yes, it might be. It might be. I'm watching It's Brooke's TikTok, she's very Pero creative. quita eso, This is Search and Destroy, Call of Duty Classic here on Farm 18. This looks cool. This is one of the maps that we saw in an O sea, qué raro, ¿no? Esta perspectiva del arma. Ooh, let's go. This is simply spectating Ash Sanders.
And you know, of course, we're talking about like 3-lane maps. This is one of those maps that felt like a very good hybrid 3-lane map that does really, really well when it comes to a game mode like Search and Destroy. Like you have your traditional outer lanes, and they have their hidden corners, and they have their ways, and then that middle is just pure chaos. It's kind of like a little bit of like it reminds me of like a paintball range with all the walls and the corners that there are. So this is probably one of my favorite maps that we are playing right now in the beta testing. As you can see, everybody is having so much fun on it. I mean, 4 and 5. Eso es BD. Están jugando en BD. Aiden has 14 kills. I just saw the kill board. He's on the other team. Mason just realized he's on the stream, though. He's ready to get nasty. He's going in. Oh, he's fully loaded. Look at the bottom. He's got all his perks. He is perked up. Mira BD, tío. Come on, Mason. Show me something special. Pero qué rápido puedes ir a base de tu rival, tío. Oh, wow. That's what I'm talking about. Oh, no! That's the Fennec. I was loving that one yesterday. Oh! That thing turns... That's an OG weapon. That turns people in a super close range, but Bornyhoff just gave him the business. Smoked him. Nice try, Mason. We still love you. Hurricane OP. Hurricane. It's such a different look. Like when we're spectating these players and they're having gunfights, stuff like the way the player A todos. animations are, the No más queda uno ya. like, the game has just been like it's everything we liked about MW19, all the stuff that was already there existing, and they've just been. I mean, it's Salt Bay right on top, just hammering away, sweet seasoning top to bottom. Y bien, encima perdida la partida. He looked very sneaky, and then he was just evaporated. I gotta say, the bunny hop is back and forth. Oh, yeah. Man, the bunny hop is clean. We know Sam LaRue Octane. Gotta give him a shout out. Este va tenso, We got Myth on the screen here. What's he using? M4, I think. Again, looking at these weapons, you know it's an M4, but the configuration he has. Me gusta el balanceo que tiene el arma cuando te vas moviendo. No, hombre, pero no quites la imagen de golpe, gilipollas. Hostia, un Predator. Hasta luego. That'll connect. Myth able to hit it. He's vibing right now. But it's crazy. Like, yeah, bottom right, you were kind of mentioning like how different the puedes girar la imagen de la derecha. No tiene nada que ver ahora mismo. ¡Ojo! ¿Por qué? Porque no se hace la ronda el solo, Lleva 3 kills en esta ronda. There's a lot of settings in this game. I'm going to get lost in that for the entire first day, probably. Once campaign hits, I'll spend about 3.5 hours messing with settings and then getting that first mission. When I see Courage on a 5 streak, that pop up at the top of the screen, it might have Eso de las pisadas, eso es lo del otro Warzone. Take it back. Ooh. Come on, Swag. Swag styled. Hit it. Swag. Yeah, this sub looks like it's dominant. Also, all the sounds and everything when you level up guns. Everything is there. I mean, I wish everyone could experience just this environment, though. Like, as much as we're enjoying the gameplay and stuff, how cool it's been. Because, like, a lot of these content creators, like, they're friends, so they're familiar with each other. They play games online, but, like, it's not often you get them all in one place like this. It is just seeing everybody going up, some meeting for the first time. Like, I know Iceman and Isaac, we have interacted so many times on social. I've never met him in person, dude. We hugged for a solid 30 seconds. And it just shows like how hyped people get for Call of Duty. I was telling you, I was like, I can't believe I still get this amped for Call of Duty after over 10 years. I don't think many things like bring everybody together like this. It is it's special. The beta starts tomorrow, in case you've been living under a rock, or if you've just joined the stream. Yeah, one of the two. One of the two. There's no in between. User interface has been completely changed as well. Dead silence available on that lower right-hand side. There's a lot more sort of clean changes. Of course, the menu system, which you might not have seen here on the main COD Next stream, but individual streamers seeing them going through weapon loadout, seeing the operators there. So many cool changes. A lot more of a streamlined experience. It's sexy. That's not a lot of ways to describe it. I love that, especially like when you click start, you go and you look at your loadout, your switch weapons. It looks good. You can see everything. It's just right in front of your face. You know exactly what's there, digestible, and that's what you need. It's such a fast-paced game like Call of Duty. It's digestible. I also quite enjoy that like it doesn't obscure too much of the in-game screen. So if I'm hitting pause, I'm checking stuff out, I still have some kind of like situational awareness when I'm in game. Yeah. And I will say in terms of balance of like ARs and SMGs, of course this is all of our our first peeks into it, but they've looked pretty balanced so far. Like the SMGs have been absolutely disgusting up close, whether the AR gets first shot or not. That long range, the SMGs haven't been ripping as well. The recoil gets insane at that sort of range. So I feel like it looks like the gun balance as well, regardless of your attachments and what configuration you end up coming with, is
fairly much there. I love that because, I mean, it just feels like sometimes it turns into this one gun that can do everything. Yeah. Right? And I think everyone appreciates a little bit of variety. Like, an AR that's feels like an AR, literally what this game is, because you could change your gun up to whatever you want, right? So well, in a way, yeah. But, like, I think, to Ali's point, like, there seems to be a little more separation between your SMGs like I haven't seen the do-it-all gun just yet. No, I mean, we saw Aiden, of course, on the Mountain Dew green carpet, like, Hola, I want a broken shotgun. And I'm sure he can make it, but broken, we'll find out what that really means. Of course, as the game like develops. He wants a sawn off that kills people across map, that makes him move real fast. I mean, hey, who knows? Gunsmith is crazy. 2.0 even crazier. Well, I mean, we'll see if he can do it. Wild. I mean, no matter how much work has gone into this, we've got the nerds in the building, and this is where if anyone's going to test some stuff, find some, weird combination that turns a shotgun into a sniper. This is the crew that's going to do it. We've only scratched the surface. Yeah. Oh, yeah. He touched it for 20 minutes. Of what people are going to do with this gun. That's just not enough, is it, Miles? Not enough. No idea. Es que me recuerda un poco a Black Ops. I need a good sort of 2 to 3 hours. Un poco, pero más que nada como lo de las kills y esto me recuerda un poco a Black Ops. Lo demás es como un combo entre Black Ops 1 y, no sé, Modern Warfare. He's going to run this class setup from now until the next 2 years. It can be great to mess around with guns. Oh, Chris Crowder. Listen, I'm not sure what's going on here. Chris has been growing some sort of beard that's happening for the first time. No, esto es una locura, esto es rapidísimo. He's usually very baby-faced. Now he's kind of going for some sort of supermodel type thing, or maybe like being a rapper, singer. I'm not sure. He's a handsome He really is. He really is. A tiny little bit of a user. Se te está yendo el hype un poco. Circle, whatever your sort of crouch button is when you're on a ladder, you can fast slide down it. So that's going to get spicy in the fight. Hostia, 75-74, se han quedado a ganar. He's on his feet. He's on his feet. The Gouch. Oh, man. We will be playing all day, friends, all day. You know what, the iron sights here kind of clean. Well, I think this is great, too, for a lot of, I mean, people like, you saw piensa que esta gente también han traído streamers y todo they eso. work on the CDL side, they're Tampoco really in the midst of stuff during the season. Quiero decir que esta gente es buena. Mucha de ella uno que está invitado. I imagine they're in heaven. I've seen Esta some gente es buena. just having a blast, meeting a lot of different people. So as far as streaks goes, we haven't seen a whole lot. Obviously, cruise missiles there, counter UAV, a classic. VTOL is going to be back. Everything. I mean, the Juggernaut is I think it's the final one, and it looks crazy. Por ejemplo, ese que estaba viendo las musarañas. Get a grip. You are live at COD Next. But yeah, there's a ton of cool stuff, and I mean, we're seeing. Este arma tiene que repartir, chavales. La lleva Toki esto también, Con el cargador de esta manera, tiene que ser una locura esto, It's called air support now, but it's an AC-130. You know what I'm talking about, friends. There's a chopper. Me recuerda un poco a la Scar, señores. No No sé. tiene que estar por ahí tumbado. Todo mal, hombre, ahí tumbado, no. Otro que se ha caído una lentilla, amor. Es que todo mal. Yeah, I think we once the curtains go down, we're gonna dive on. Can you hear the chain? Yeah, I thought visualizing your ankles just tied to the desk. They can wheel me in the chair, but it's hard to get down the stairs. Pues chicos, a la que nos tengan ya la cena, aquí Futren. What a shot! He got 2. Hombre. See you later, Nick. So this is the air support we were saying. Yeah, this is. No, tranquila. Este directo es más tuyo que mío, pequeño. What is that thing? The Fennec. Toma. Or it's a custom Pondremos one. de Sandra. Longer range, maybe? But that looks like the Fennec. Yeah, that's the Fennec iron sight. That boy don't recoil. What? All right, Breadman's already found a winner. Yeah, Brett's got Oh my god! It does recoil, but it like doesn't. Brutal, He's holding that thing down though. Yeah, All right, so going he's straight. he's on mouse, obviously recoil. No voy a con el chaval. Hostias, pero cómo matan, ¿no? There's a lot. He's just Mira, mira, cámara, qué rápido ha venido, Este mata, enfócala este, enfócala. Show me the hands. Oh, gun him. So we played this map yesterday in the 3P mode. That was a lot of fun. Museum, yeah, this is a lot of fun. We saw a top down of this on socials recently, but there we go. Yeah, give me the hands. You hear how that sounds? So scary. That sounds scary. Can you hear that? That better be on my team. I mean, he is one of the better aimers I've seen, though. Like, a lot of the tournament stuff, when you're talking about mouse and keyboard players, like, he is... Luego habrá que ver también un poco los accesorios que So, lleven. not surprised Me to see imagino que esta him gente se ha finding definido. some wins in the long Se habrán range puesto battles, ellos but... I gotta see his 5 recoil armas control. puestas de tal manera. So what do you guys Venga, think para about this adelante. map so far? What's been your guys' favorite? Miles? Honestly, Yeah, it doesn't look like he's Mira pulling cómo out salta a el whole avalado, ¿no? Ni que llevase wallhack el pavo, ¿no? honestly, this is Museum. O vamos, está claro que no lleva. Nice big central Lo que area, como mata essentially este 3 pavo, lanes. tío. I mean, this is a second story. We're about to go up there now. This is where Breadman is. It's nice, man. We've got some decent lines of sight. Snipers are going to have a lot of fun here. We played Hardpoint on this map. We played Prisoner Rescue. He salido un Courage and poco I rara clutched esa, up big Kim. time last night in like a 2v5. I had the No Prisoner sé on si my en la back. V I lo was tenía marcado, pero ha ido sprint. súper raro. Jack picking up 3-4 kills. Let's go, baby! Screaming. I'm That's the there guy, sprinting. I'd be that guy on the team, too. I'd be carrying. Yeah.
It was great. It was really great. We had a lot of fun. There's a lot of cool, you know, the opening breaks and stuff. Like he's on a 15 streak, by the way. Excuse me. He was frying. He's literally annihilating the lobby. Pero exactamente, no me lo quites a este. Sí. Vale, Predator. This is the Elgato replay. Venga, hasta luego. Doble se ha llevado. Just ripping him. ¿Qué se ha sacado? Ataque aéreo. Oh, is it? I was about to say. He was on 15 in a Va row. volando. I thought he got another one. I thought he wrapped his streaks. It's all good. Oh, va volando. I basically just pulled a symphony, dude, when he was casting the pregame lobby. Oh, and it was a good. I thought he earned another one. Aquí hay Moab, The last thing I saw was 15 streak. I was fired up. La nuke. He put a, oh, so it's Aquí la nuke. His just sounds crazy. Tiras una nuclear y se va a la partida. It might be his stream, but either way, it's his stream. That boy is ripping metal. So, again, it's kind of cool to see there on the bottom side of the screen for a moment there how the perk system works. He's already at his second tier of perks, which I think was Spotter. 19 kills. Va volandísimo, And of course, he's working his way towards that final perk here in this hard point. Yeah, it's not that crazy. I thought he wrapped streaks now, is it? Ha hecho kill, He is annihilating everyone. Lleva 8, 20. He's farming. Yeah, he's literally farming. Somebody kill Breadman. Wait, do you guys see the movement though that I was talking about? Like how when you're moving, like your whole body, like it's different than other Call of Duty games. It's very bueno, pero también porque está pixelado porque es eso, once les you get pillan la your hands on imagen this game, like, exteriormente. you can tell everything moves with you. Like usually the gun's fairly stationary, but like everything is moving with you at all times. And you can see it, so that's Es una locura, Yeah. Tiene AV, ha muerto antes. Tiene AV ahora. Yeah, like everything's going. So it's a little bit different. When you play the 3P mode, you get a better understanding of like how that looks. Es que vaya. Just like the physics of the character. Physics of the character has been reimagined, so it's different. Yeah, throwing those shoulders. Que tú ves esto y dices, me compro el juego. Ves al otro que no para de morir y dices, bueno, hasta luego. I don't doubt that, but you got to look how smooth the animations can be and Han dicho, venga, que si no hay que pagarle a este, ¿sabes? En cámara. A ver al chavalito, tú. Yeah, that's what I was actually wondering. Wait. We're going to get up there and kick his ass. Oh. I think that was Breadman. De momento morir. Yep, I believe that was Breadman. He's got 25 kills. He's got that thing locked Sí, down. de... Just go back in there. I mean, this is Digo, going on the timeline for sure. lo Redman's que got te clips pasa for en el days. rogue. I mean, Destroyer's calling the streaks to the SAE above. What have we got here? We got a sniper. Just, Bueno, y aquí también lo harán. imagine loading in, like trying to check everything out, run some different guns, and Breadman's just up top. Yeah, no. He just looked dialed in. I don't think he said a word. Hit it! Pues lo ha matado. ADS not quick enough there. Two posts up. ¿Dónde vas con el armatote este de cerca? He has the pistol on Miles. Remember we were playing with it? We turned into a fully auto sub yesterday. Es que la gente se piensa que encima se está estrellando un aliado. Yeah. You can turn your sidearm into something pretty mean, and then of course the ledge hang mechanic. I'm hanging on ledge. Clint, you were singing the Spider-Man song earlier. Hey man, not too. If Spider-Man carried Que este es el típico mapa que yo ya digo que a mí no me gustaría. ¿Sabes? Like how much damage you can do with that Típico mapa que no me llamaría. It's something that we have to learn now as Call of Duty players. I have to now look at funny ledges and see where players are. Yeah. I was also trying out some of the field upgrades yesterday for the short amount of time that I did have. I tried the camera one. It was so interesting. Just like throw it down. Bueno, chicos, obviamente estos van a durar un poquito más. Los dos jotaremos antes. Porque queremos cenar Yeah, you got your own choke points. That's great. And again, another thing. Tenemos un ratico del chilling. Oh, Isaac, he really got both of them there. And of course, Isaac, one of our streamers coming in from Así que estaremos un poquito hasta -4 y unos 10 minuticos más. Y tancaré. Yo luego volveré a las 11 que tengo casteito, así que tampoco es que tardaré mucho más. Pero bueno, así estamos ahora mismo un ratico de tranquis. Tú le das al vicio. I'm already really liking the sounds of these guns. I'm liking the crosshairs look. Like, I cannot wait to get. Oh, hello. Breadman just got a 3-piece, and then Isaac followed up. Tienen que hacer el fichaje estrella, si no, no hay FIFA. Oh yeah, they are just tearing them apart. It feels like. Lo digo yo. What's that field upgrade he has there? A mí me pasa mucho eso, ¿eh? Si no juego a veces con alguien, no me meto. So that little bad boy kind of gives you sort of a local sort of UAV, but the radius is sí que más o menos hey man, in a pinch, I'll take it. Dude, look where that bullet hit. Just hit like right on the panel of the window, so the first shot didn't hit. Sí, total, para lo que nos Second queda. one, that'll go through. La semana que viene nos sale ya. It's a powerful shot. It got a couple feels. Oh, wait, somebody saved him. Oh my god! It was Breadman. Oh my god. Nick Merckx was trying to assassinate Isaac. All right, get us out of there. Tengo que decir que me esperaba un poco más, también el Cal. No sé por qué, pero me esperaba más. O sea, es como que
Siento que es prácticamente lo mismo que hemos jugado hasta ahora. Que me lo voy a comprar, pero que me pensaba que era un poco más. Me preocupa lo rápido que es, eso sí. Sí, sí, yo soy muy rápido. Me preocupa un poco la velocidad de movimiento. Habría que ver cómo va siendo, pero... Porque va demasiado rápido. Demasiado rápido. ¿Vosotros qué os parece por ahí, Cristo, compañía? ¿Qué os parece a vosotros aquí? Nosotros estamos más o menos aquí debatiendo eso. Es que todos van rápidos, hasta incluso los que juegan mal, el movimiento es rápido del juego. Qué bonito, mi niño. Lo mismo de siempre. No sé, pero me parece un poco más sencillo que por ejemplo Vanguard. ¿Sabes? Porque no hay la mierda del fuego este que te puede quemar y todo esto, por lo que estoy viendo. O sea, lo veo más sencillo en ese tipo. Quizás por eso mejor es más divertido. Sin tanta complicación, por ejemplo, Vanguard había mierdas que podías tirar que eran una puta mierda. Demasiado rápido, que es muy rápido el juego. Muy rápido. O sea, no tiene nada que ver con el original, nada. Pero nada. No sé, habría que ver también las ventajas que llevan todos. Porque imagino que tendrán... De momento van todos volando. Vaya respawn de mierda, ya empezamos. Nacer y que te salga uno. Directamente muerto todo. O sea, has muerto 2 veces por la cara. Crowder, yeah, he's in the mix right now. Movement, I mean, he seems pretty comfortable so far. Just the little hop chows. Yeah, the bunny hop freebies. Like you're just hopping around. You can even hip fire this one. Tenemos que probarlo fuerte, a fondo. En la beta le daremos ahí amor y cariño y a ver qué tal es la sensación. Del mapa, lo siento, chavales. Tampoco que no, tapa. Me voy a ponerlo, claro, a ver si tengo la V ahí. Esta es la marca del equipo. Voy a quitarlo básicamente porque lo tengo ya puesto en la cámara. It's gonna take like my hand, just the muscle memory of it. Like I'm just so, I've been slide canceling now for years. Uy, mi niña se me duerme, It's just gonna take a little bit of use to 100%. ¿Huele eso, amor? Huele bien, Huele mejor mi niña, pero... ¿Habéis visto qué cara me acaba de poner? Me va a matar completamente. Me va a matar completamente. I like to leave in my head, you know, the ball head. So I think the diving thing's gonna be good for me. Just like a bowling ball, you know, Miles? Just sending it through a door, sending it through a window. Maybe diving into someone. Tal cual soy. You think I can knock somebody out that way? If there's an attachment for you, yeah. It's like a unicorn type power. Yeah, bayonet on my head. Okay, that sounds Una mujer almendra te puede matar fácilmente. Bueno, ahora tengo que decir que come un poquillo porque ha estado un poquillo mala. Pero vamos, me va a matar igual, teniendo hambre o no. Con la Franco, cuidado, La que has fallado, campeón. Eres malísimo, Ahora porque me enfocan aquí al hombre este. Todo mal, Nos hemos comido 2 horas de conferencia para ver al tío este andando ahí como si fuese uno de los BGs. Sí, ¿verdad? De locos, De locos, Sí, te daba tiempo, Tú hubieras despertado, hubieras estado tranquila. Que de verdad, Bueno, al final, ¿qué conclusiones sacamos de esto? Que el juego es muy rápido. Que nos hemos comido 2 horas pana. Que ya probaremos la beta. Que luego me vas a matar. Está esperando eso, Bueno, eso no es emocional, Eso ya es directo. Es muy directo. Ya vemos un poquito lo que va a ser la interfaz. Hostia, la gente poniéndose el juego en mínimo, Ya empezamos, Yo lo voy a hacer lo primero para tener más velocidad de juego. Claro, si el juego es rápido, te interesa que el juego te vaya a toda la hostia.
Si te vaya pegándote botes, PC de 3.000 euros a mínimo. Sí, tanto. Que están ellos jugando ahí, ya te lo digo. Mira, mira, mira esto, mira esto. Qué bicho que hay ahí a la derecha, mira, a la derecha abajo. Vaya bichaco, La derecha de abajo, un bichaco de la NASA. Bueno, pues yo creo, amor, que viendo esto podemos ir plegando. ¿Tú cómo lo ves? Dinos algo. Empezamos con lo que yo digo. ¿No? Eso es como tú mismo, ¿eh? O el tú sabrás. Bueno. De momento no. Bueno, señores, no hay mucho más que ver. Ya hemos visto un poquito más el gameplay. Nos vamos a ir a cenar muy frescamente. No sin antes deciros gracias a todos por habernos aguantado este ratico. Ya nos dicen por ahí que vaya bien. Voy a ponerlo de la cuenta atrás con la musiquita de fondo. Así que quise este. Bueno. Y adiós. Bueno, chicos, el resto, gracias a todos por habernos aguantado este ratico. Y lo dicho, nos iremos viendo en un ratico, que yo tengo castigo a las 11 de Age of Empires. Y futuramente pues estaremos dándole aquí a la beta, más estaca, más de todo. Más santa también habrá, obviamente la tendremos por aquí. Ya no por las tardes, porque por las tardes a mi niña ahora ya ha empezado a trabajar. Pero bueno, algún fin de semana o alguna cosa así que la raptaré fuertemente y la tendré por aquí secuestrada. Así que nada, chicos, lo he dicho, un placer y os veo más tarde. Chao, chao.